¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Estamos aquí vestidos de gala ya con este bus tan bonito que ha viajado hasta Elche para esta jornada 32 de la Liga Santander, el bus del Real Mallorca, con más ganas que nunca, a la vista de todos los aficionados del Elche que están por ahí cerquita. También han recibido a su equipo que ha llegado ya hace unos 3-4 minutos al estadio del conjunto verde y blanco. Vemos ahí a los aficionados del Real Club Deportivo Mallorca, hasta 30 de momento vemos por ahí. Hemos hecho el cálculo así de rápido, unos 30 aficionados, pero seguro que hay muchísimos más en esta llegada del bus del Real Club Deportivo Mallorca al estadio Manuel. Para estar en el campo, o sea, Paul Lorente, que ha sido también protagonista esta semana, el preparador físico del equipo. También vemos a Tony Amor, que en unos segunditos estará con nosotros aquí en la previa. Ya bajan los jugadores, Antonio Raillo, vemos a Matthew Hopi, Antonio Sánchez, ahí en el estadio Manuel Martínez Valero, en esa llegada a Elche del bus del Real Club Deportivo Mallorca. Lo decimos, muchísimas ganas de esta jornada 32, partidazo. So very excited for this 32nd leg of the league. We're in for a treat of a match today. It's a sold-out match, and it will be one little step forward for Mallorca to remain in top-tier football if should they manage to get a victory today. Cosas al que analizar en esta previa. A partir de las 2 rodará el balón y tenemos hoy bastantes protagonistas. No sé si, compañeros, puedo saludar ya al que tenemos aquí con nosotros en el Visit Mallorca Stadium. Tenemos ya con nosotros a Manolo Moya por ahí. Manolo, muy buenos días. Manolo Moya, who is commentating with us today in Visit Mallorca Stadium. We do seem to be experiencing some sound difficulties at the moment. We will try and solve this as soon as possible. Pero bueno, vamos a hacer una primera parada para la publicidad y enseguida estamos aquí con esta previa del Mallorca Elche. So to solve those problems, we're going to go to a very short ad break and be back with you very soon. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues estamos aquí ya de vuelta y con muchísimas ganas de contar esta previa tan importante de un partido importante como es el de hoy, el Mallorca que visita el campo del Elche, equipos que están en esa zona baja. Tendremos tiempo para analizar en esta previa hasta las 2 que arrancará el partido con conexiones ahí con el Estadio Martínez Valero, con Dani Barjacoba, también tenemos por ahí otro invitado, pero en el estadio, el Bici Mallorca está ahí, tenemos con nosotros ya Manolo, ya te he saludado antes, pero bueno, creo que ahora ya tenemos opción de estar I think we can go back and say hello to Manolo this time without any sound problems, but you know that is part of live TV, so good morning to you, good day. De partido y sobre todo con ganas de rascar algún puntito, no diré si puede ser 3-3, pero uno hoy yo creo que se puede firmar, pero if we could get 3 points that would be great, and if not, then 1 point would be fantastic. Pues contra un rival que no jugamos mucho, yes, it's up against a rival today that we haven't been up against very often. Después del otro día del fin de semana, que and of course, obviously, everybody has some better feelings and better vibes quitar because esa of the last racha match. negativa. Y ahora hay que mirar lo positivo y hay que mirar hacia adelante y bueno, ya nos toca enfrentarnos And a now un we've got Elche to have a que ellos positive vienen de una mindset racha and look negativa, onwards and pero el mundo del upwards. fútbol They no are se sabe coming lo que off puede a pasar, son 90 negative minutos cycle recently, y lo but importante es que el Mallorca haga football un is what partido it is. serio y si hace Anything un can partido happen in serio, those pues 90 seguramente sacará minutes, and algo we need to positivo. do a really serious match, ¿Cómo and lo hopefully viviste el we gol can de get something out Burisi, of it. Manolo? Lo hablábamos ahora antes fuera So de micro, how did you que la experience gente que lo Murigi's puede goal volver a in ver, the la last reacción de match? Manolo en YouTube, en cómo vivimos ese partido. La verdad es que qué ganas teníamos de cantar una victoria y qué ganas después de los últimos partidos de So we cantar un really gol. were really Sí, eager sobre todo era to be una able to victoria muy cheer a importante goal y for sobre us. todo contra un gran rival. O sea, nos Yes, it was enfrentamos a al really Atlético de important Madrid. goal up Pues, against a really es important que el rival. fútbol pasar de la euforia Sometimes al in football you go pesimismo from en euphoria to poco tiempo, porque pessimism bueno, in really short space of el time. Cádiz iba ganando al Betis, y después al final el Betis Cádiz was remontó, beating el Mallorca Betis, pues and antes de then empezar el Betis partido pues ya came sabía back. ese resultado, mucho Mallorca, más before pues la starting the match, motivación de la gente they knew that que result el as well, so aficionado that se was going to volcó be mucho, extra pues motivation los for jugadores the lo sabían fans. y fue una victoria muy importante, sobre todo 3 puntos muy And it importantes was de a really salir de esa important zona de victory for descenso us that y day, volver and to get out of the a una relegation zona no zone as tranquila, well. pero bueno, esto es And lo you que know, we're tiene not el in a fútbol calm zone now, but otro we are partido at least much calmer than we were before, digamos and that is football de for muchos you. nervios y mucha tensión, porque también el Elche se Of juega course, it's going to mucho be a really y high el Mallorca nerves, también, porque high nos queda tension match today because ahora both este teams have partido y a el lot to partido play del for. martes contra el Alavés, 2 partidos claves que si el Mallorca de estos 6 puntos puede sacar puntos, sobre todo si hoy gana y gana el próximo partido, pues se verá de otro color, pero lo importante es puntuar hoy y ya pensaremos en el partido del martes. Ahora estaba pensando mientras decías, Manolo, que podemos jugar cada fin de semana contra el Atlético, ¿no? Este año. Pues sí, porque si a principio de temporada nos dicen que íbamos a ganar los 2 partidos contra el Atlético, sí, el actual campeón de Liga, nadie se lo hubiera creído, porque somos, me parece, el único equipo a día de hoy que ha ganado los 2 partidos al Atlético de Madrid. O sea que bueno, esperemos que sobre todo estos 3 puntos son muy importantes para la moral y nos quedan 7 finales, hoy es otra final y contra un rival directo, y si se le gana pues le cogeríamos el golaveraje directo, porque en la primera vuelta el Mallorca empató en casa 2-2 contra el Elche. De final en final, lo que está haciendo el Mallorca este tramo final de la temporada, cuando tenemos imágenes ya del vestuario del Real Club Deportivo Mallorca, ahí en el Martínez Valero, la camiseta de Gio González, todas preparadas y bastante bonito. Estoy viendo el vestuario visitante de este estadio, que la verdad es que ha quedado chulo, y sobre todo he visto que tenían los escudos del Mallorca personalizados. Qué bien estos clubes de primera, que un Elche que esta temporada estuvo pasando momentos muy malos, pero que ahora hablaremos, Manolo, de cómo también ha resurgido un poquito el equipo de Francisco. Cuando veo las camisetas ahí de Jaume Costa, Dino Rodríguez, ganas de saber el 11 del Mallorca, el 11
Javier Aguirre, que vamos, ayer, escuchando la rueda de prensa, pues se le veía con esa carita feliz, al igual que cuando acabó el partido aquí ante el Atlético de Madrid, que justo yo le dije, oye, te veo contento, ¿no? ¿Qué te esperan, ¿no? Al final ha traído un poco de esta savia nueva al vestuario, y la verdad es que todos los jugadores se ven felices e implicados para sacar esta situación adelante. Pues sí, la verdad que, hombre, and hopefully that is going to be the secret ingredient to go onwards and upwards now. De esa mala racha, pues al final, pues, yeah, of course, at the end of the day in football, victory is what brings happiness. Un peso encima de los jugadores, de la presión que tienen, que es lógica, pero bueno. And it takes a massive weight off the players with all the pressure that they have on themselves. But football is a game that's all about pressure at the end of the day. Contra un rival directo. Y todo lo que sea puntuar pues será positivo, porque después somos los que abrimos la jornada, y quieras que no, pues bueno, en un principio los demás equipos points that we can get from here on now are going to be really valuable and really important for us. El plano ahí nuestro compañero Charlie, nuestro cámara, y la verdad es que estaba chulo. Si te parece, vamos a hacer, tú lo has comentado ya, ese 2-2 de la ida, que al final pues hace que este partido tenga un poco más de importancia, en el sentido de que quien gane se quedará con el gol average. En caso de empate, pues ahí ya tendremos que tirar de Of course, the points today do make all the difference in when it comes to positions on the leaderboard. But we are going to go and have a look at the match that we had against Elche in the first leg. It was a match in where Pablo Maffeo became kind of consolidated himself as one of the best rebound players of the team. Tuvimos bastantes, Manuel, en este partido. There were many goal-scoring opportunities in that match, and it was just bad luck after bad luck with the angles and with the shots at goal, unfortunately. Lucas Boye, que hoy es baja. Que bueno, que ha sido... Lucas Boye scored for Elche, who actually is off today, by the way. That's important and a bit of information to keep in mind. Este partido estaba sancionado Luis García Plaza, veíamos ahí a Pedro Rostoy. Luis García Plaza, by the way, was sanctioned. He was banned from the pitch side in that match, so that's why we could see Pedro Rostoy there on the bench. Como es Lucas Boye, pues no te puedes fiar un pelo, y es verdad que... So of course you definitely cannot be complacent against a team like Elche when they have strikers of the caliber of Lucas Boye, for example. En el 90 y además me acuerdo que después de la serie de partidos que perdió el Mallorca en los últimos minutos ante la Real Sociedad, ante el Valencia, que empató el 2-2. And it was this match in the first leg came after some very unlucky matches for Mallorca, where we were in that cycle of only losing in the very last minutes of matches. El primero y el único tanto que ha marcado esta temporada el lateral catalán, pero bueno, que podemos hablar solo cosas positivas, creo que, de Pablo Maffeo esta temporada, Sí, so to be honest, I really don't think we could say anything negative about Pablo Maffeo this season. Por delante, el 1-2 y no, definitely, especially after Elche getting in the lead, and he really showed what he was worth. Muy bueno, sobre todo porque bueno, a día de hoy, pues bueno, ahora nos enfrentamos ahí contra un rival directo, y hay que mirar también el tema del golaveraje. And today now we're up against a direct rival, and we've got to realize what we have to play for. So we will be hearing of Tony Amor very shortly, and we'll see if Danny asks him questions about the starting lineup today. But at the moment, I have to say that I am quite a fan of Aguirre's proposals for the starting lineups. Es verdad que todavía queda y todavía hay que ir con un poco de cautela, pero a lo mejor cuando ya las cosas y todo el grupo está enchufado de que se le puede ganar a cualquiera, es ahí donde... and then sometimes you realize that now the players seem really switched on, and it's a really well-working system. And, his ideas last week helped us beat Atletico Madrid, so, Cuando llegó aquí al Mallorca, pues esa sangría de goles que teníamos en contra, pues había que pararla de cualquier manera. Yes, I mean, when Javier Aguirre started, his main objective was to stop those recent goal concessions that we'd had, and at the moment it seems to be working. So, we are going to have certain opportunities. And hopefully, as long as we're lucky, why not? We could easily take those 3 points like we did the other day. Y puede jugar más bonito, más feo, pero
a día de hoy quedan 7 jornadas y nadie se va. I know you can play nicer, you can play a bit dirtier, a bit uglier, but at the end of the day, it's not even about who is playing better or who is playing worse right now. It's who's getting those points and who's scoring the goals. Tenemos ahí las camisetas, bien colocaditas, bien preparadas, para que. Yeah, so once again, we're having some images here of those, the kit and the shirts for today, all very nicely placed there in their positions. La segunda división de la Federación, semana larga en Son Bibiloni. Vemos ahí esas espinillas. So it's definitely going to be it's been a long week in Son Bibiloni. Las puestas debían ser de hierro casi y estas son. Well, looking at those shin pads there, I guess, Manolo, from your era, the shin pads must have changed a lot. I guess yours were almost metal, basically. Deportiva que nosotros no teníamos Ciudad Deportiva. Yes, everything has changed really in football. You know, even like the sporting city, the football boots, the grass, everything is different to when we were playing. Y bueno, se está viendo ahí, la verdad que a día de hoy ha avanzado. Shin pads nowadays are much better material, so they can afford to make them a lot thinner. And the advances and technological advances in football are just incredible. Son bastante guapas. Sí, no, la verdad es que han quedado bastante bien. Y nada, hemos visto ahí las botas, el vestuario del Real Club Deportivo Mallorca preparado para este partido. La verdad es que change room, as we can see, everything ready. Ves los encuentros que hay esta for semana. The match today. Te hace decir, oye, es verdad que hoy en caso de, no diremos pinchar, pero es que hay muchos partidos, enfrentamientos directos. No sé, compañeros, si and when you have a look at recent results and all the matches that have gone on this week, it does make you realize as well that, you know, if things do not go our way this weekend and we're not able to clinch the victory, it makes you think there are still many matches ahead of us. And it is really close and narrow right now on the this season. Ahora, después del Elche Mallorca, pues hay Yeah, I mean, after Elche Mallorca, we've got there's a match of Rayo Vallecano today at 4:15, and there's a Getafe Villarreal at 9 o'clock. Y después hay mañana también a las 2 de la tarde. Getafe has everything to play for, Villarreal not so much. And then Levante is playing tomorrow. So these are all matches that we've got to be watching like hawks. However, of course, if we do manage to win, then we can relax quite a bit, and we don't have to be watching so much all these different results that are happening elsewhere. Los demás partidos, prácticamente, pues hay partidos claves. El Alavés juega contra el Rayo, es un partido muy clave para ellos, y sobre todo también el Cádiz va al campo del Yes, Alavés playing against Rayo Vallecano is a key match for them. Para la Liga, en teoría tiene que ganar. Cádiz playing against Barcelona, of course, is also incredibly important. But if Barcelona wins, then that would be very important for their contention to win the league or to remain at the top as well. Alavés Rayo, tú me decías que 100% so iba a ganar actually thinking of these matches, Manolo, what scores do you hope to see of them? Sí, el problema que también, bueno, viene de jugar el lunes, jugó el lunes el Rayo. Ha tenido tiempo de. Yes, of course. I mean, Rayo Vallecano has played on Monday this week. They have had time to rest, but of course that means they've had less rest days than us. Puntuar el Alavés, empatar prácticamente. But of course, everything that means that Alavés doesn't score is good news for us. Rayo gana ese partido que empate y así. So if Rayo Vallecano has to win or draw, then so be it. Pero bueno, yo solo miro lo que puede hacer hoy el Mallorca y después todos los resultados. But however, I'm just going to focus on what Mallorca is capable of doing today, and then there is that Getafe Villarreal match ahead as well. Semis de la Champions. Está en una zona. Of course, Villarreal has gone through to the Champions League semi-finals, and they've got a massive adrenaline rush right now. But they really can't become complacent either, because there are other. Getafe is also on pretty fair amount of points. For me right now, Rayo Vallecano on 34 points is the one that kind of marks the middle way of the leaderboard. And then Cádiz also has a really important match against Barcelona. I mean, you never know what could happen, but of course on paper the favorite is Barcelona. Que tanto nos gusta y que tanto me gustaría tener tan lejos y no tener que hablar de ella, pero bueno, al final
también lo hemos dicho siempre, en Sagrada Patí lo decimos jornada tras jornada y bueno, al final ya lo llevamos en la sangre. Hoy ese duelo. Yes, I mean, we always say though that we have it in our blood. We do know how to suffer, and to be a Mallorca fan is a synonym of knowing that we have to always suffer until the end. Tan importante para este tramo final de la temporada, que ahora haciendo memoria, lo tenemos con el Cádiz, lo tenemos con el Alavés, todavía no lo sabemos, contra el Levante no lo tenemos, contra el Granada no lo tenemos, porque todavía hemos jugado contra ellos aquí en el Bici Mallorca. So obviously we're just going through the matches that are left ahead of us, and it is going to be a very, very intense battle right until the end, unfortunately. 3 puntos muy importantes. Igualarías al Elche y te pondrías por delante con el golaveraje. Pero bueno, hay que esperar y ya está. Hay partidos muy importantes, como hemos dicho. Well, we've just got to be patient because there are very, very important matches ahead of us, as we said. Granada are on the same amount of points as Mallorca, so everything's to play for there as well. And we've just got to take it match by match. Son clave para el Mallorca. De partidazos en partidazos, Manolo, que nos gusta, Ya what matches we have ahead, isn't it, Manolo? Esa clasificación de nuevo, de ver cómo están las cosas. Lo que sí que tendremos en unos minutitos a Tony Amor y el segundo entrenador de Javier Aguirre. Yes, we will be hearing from Tony Amor, the second coach, very soon. Te iba a hacer la pregunta, ha llegado Javier Aguirre muy bien al vestuario, Sí, hombre, Javier Aguirre, pues tampoco no le da mucho tiempo de trabajar, pero bueno, es un entrenador. Yes, I mean, obviously he hasn't still. Javier Aguirre is very, very new, but he hasn't had that long to make so many changes yet. But he is a very experienced coach. Sobre todo trabajo y que esté todos a una, y él lo ha dicho en la rueda de prensa. Cada partido es una final y él intenta quitar la presión a los jugadores. In the press conference, he tries to take a bit of pressure off the players, which is normal and very kind of him. But every match is a final. Sobre todo muy importante, que nadie se la esperaba, pero en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa y Javier Aguirre pues le ha dado. And we know that in the world of football, absolutely anything can happen. Que bueno, que parecía que el Mallorca ya estaba muerto y no estaba muerto, al contrario, está muy vivo, él lo ha dicho y lo que and yes, I mean the dream of remaining in First Division is definitely not dead. It's very, very much alive, and he's just got to keep doing what he's doing. Clearly. So yes, praise for both the coach and the second coach, and we're going to go and hear from Tony Amor right now. Pues estamos en directo con Tony Amor, segundo entrenador del Real Mallorca. Yes, so we are live with Tony Amor, second coach of Real Mallorca. So how is the team facing up to this match against the direct rival of the caliber of Elche? Well, we're really, really excited. We've got our self-esteem, it's higher than it was before the last match, that's for sure. We do know it's going to be a difficult match, and we hope that we can make everybody proud today. So yes, the last victory did take a massive load off the players' shoulders. Yes, of course, I mean, we are in a process now. At the end of the day, of course, the results are what gives you slightly more credibility in front of other situations and other people. But it's true that every match is a different story, and the fact that we won the other match does not mean absolutely anything, because of course there are all other teams that are still getting points and getting really unexpected rivals every day. Si el Mallorca gana, pues ya les pasamos en la clasificación, es decir que hay mucho en juego. Of course, if we do win today, that means that we do really climb up the leaderboard significantly, so there's still a lot to play for. Yeah, I mean, the points right now are extremely valuable, and we've just got to try and stay there and keep our comfortable position on the leaderboard. Hablemos de ese plan de partido, esas decisiones que habéis tomado. Oliván, que lo ha estado haciendo bien, sigue ahí en el centro de la defensa. So Oliván is going to stay in central defense today. He has been performing very well. Yeah, I mean, the team is working very well recently. We were really pleased with the midfield work in the previous matches. But I mean, and so that's not to say that Kubo or
seemingly are not performing recently, but at the moment, then we're seeing really good performances from other players as well, and perhaps they are not what we're looking for right now or today. And yeah, whoever comes on to play for us today just needs to do absolutely their best and give it 100%. Y la última, han venido mallorquinistas aquí, un estadio que nos trae muy buenos So recuerdos. there's a fair amount of Mallorca fans who've made their way over here today. So it's a lovely day for a football match with the weather. Yes, I mean, the last time I was here was a great moment for Mallorca, and I really enjoyed it. And I hope for something similar today. So good luck to you, Tony Amor, and that is Mallorca's second coach there. Solo ganas de que rode la pelota a partir de las 2 en este estadio, que lo ha dicho Dani, nos trae muy buenos recuerdos. Manolo, esa copa en ese 2003, la verdad es que el escenario es increíble, y bueno, iba a decir, podemos hacer el símil, no está Samueleto, pero hoy tenemos al bueno de Amatendialle. Sí, ojalá que se pueda repetir ese resultado. So we don't have Hector here, which is when Tony Amor was last in this stadium with Mallorca, but we do have Amatendialle here, and that could, you never know, that could also be incredibly valuable for us too. La primera Copa del Rey, y ojalá que bueno, esos recuerdos puedan ser buenos hoy también en ese campo, que es un campo bastante grande, que se puede jugar muy bien al fútbol. Yo jugué allí en ese campo. I mean, it's a really big stadium today where you can play some really nice football. I played against Elche in Second B, and it was pretty impressive. Porque es un partido importante para ellos, pero bueno, también es un partido muy importante para nosotros, y también ha ido gente. It's a really important match for both teams, we've been saying, and I'm just really excited to see what's going to happen. Camp Nou, pero bueno, yo creo que veremos color rojo, y tampoco como ese año 2003 donde el estadio Martínez Valero estaba petado de camisetas rojas, pero bueno, no sé si, yo creo que nos lo podrán contar mejor ya desde ahí, desde ese estadio con tan buenos recuerdos. So we're going to go and see if we can go to the stadium now, because we're going to go and see Biel Combine and Dani Barjacola. No sé si we don't know if they can actually hear us now. It seems yes. Bueno, pues aquí estamos. Buenas tardes de nuevo. Yes, so here we are. Good afternoon to you. After that interview with Tony Amor, we're here on the grass in the Martínez Valero Stadium. Stadium that brings many good memories to Mallorca fans. Actually, it's been many years since that Kings Cup final, but it's a beautiful day here as well. Elche has welcomed us with 25 degrees centigrade here. A lovely sunny day at 1 p.m. with great conditions to enjoy a football match. Y el Elche también, ¿no? Se juegan muchísimo. Si el Mallorca gana, pues le empata a puntos y le adelanta la clasificación. Si el Elche gana, pues se distancia y da un paso adelante en esa lucha por la permanencia. Así que hay muchísimo juego hoy. So we are obviously battling to remain in First Division football, and I am really well accompanied here with our co-commentator Biel Combine, who has also made his way over with me. Yes, everything's going very well here. So first feelings today, you know, you've been a player, you've played here. Per avui disfrutar d'un partit, no? So great stage to enjoy a match. Les condicions idònies per avui pegar un cop damunt la taula, ja ho van fer darrer partit. Yeah, I mean, it's great to put our cards on the table today. We already did that in the last match, so hopefully today can be a repetition of that. Significat pel mallorquinisme. I bueno, amb molta il·lusió de poder treure un gran resultat avui i fer un pas important de la classificació. De fet, és la primera vegada, no?, que el Mallorca juga aquí un partit de primera d'ençà d'aquell títol de Copa del Rei. Han jugat altres partits aquí, a segona B, recordem aquella temporada també a segona B, amb l'Elche, no?, que estava ja també lluitant amb nosaltres per aquell títol de Lliga. Other divisions as well. We played here when we were in Second B. En tots els jugadors que encara n'hi ha aquí avui, no?, que continuen. A segona divisió també ens hem enfrontat. Bueno, tenim enfrontaments recents, però veurem a primera. La veritat que és una altra història. And we do, we're now more and more excited about seeing ourselves remaining in First Division. Yes, I mean, we're both two clubs with a lot of history. But of course, I mean, I'd love just for us to win today and then commend Elche on their history and their performances. Que guanyi qui sigui, però que mos saludem tots dos. Això mateix afirmaria ara mateix. Bueno, vamos a conocer también el 11. I mean, I bet. I mean, we really like the team, but you know, we want both teams to stay in First Division, of course. So let's have a look at this starting lineup for today.
So very similar to last week's team, where we had our victory against Atletico Madrid, but a couple of changes, especially on the attack today. We also had that incognito in the midfield, and we're going to go for that line of 5 defending in Sergio Rico in goal, 3 central defense of Martin Belgian, Antonio Raillo and Brian Olivan, who clearly impressed Javier Aguirre with his recent performances. Pero los 3 elegidos son Balgen, Raillo y Oliván para estar ahí en el centro de la defensa. En el lateral izquierdo va a estar Jaume Acosta. We're going to have Jaume Acosta defending on the left wing and Maffeo on the right. Then centre for today is for Baba, flanked by Antonio Sanchez on the right and Dani Rodriguez on the left. And striking today are going to be Vedat Murici and Amat Ndiaye. So Biel, what do you think of this starting lineup? We imagined that they were going to come again with a line of 5 in defense. Yes, I mean, obviously he's going to trust now the formula that worked for us last week, and I don't think that is surprising at all. You know, it's been a really good performance in the last couple of matches. I guess that with Amat, he's looking for some speed and for a kind of to shake it up a little bit. But of course, whoever it is that comes out and plays for the team, we just hope that they can find their space and bring out their best performances. Aquesta entrevista que li han fet aquí en el prepartit, que bueno, li estan posant difícil, no, els jugadors, que el cos tècnic ha fet un reset, ha començat de zero en tothom, i evidentment pues, hi ha jugadors, no? Has fet de nou una Kangin Lee, ataque Kubo, volar a la banqueta, vol dir que... So of course it is very unusual for us to not see Kangin Lee and Take Kubo on the starting lineup, but that just goes to show how important it is for the, the competitiveness within the team and for everybody to sometimes have their chance to shine. Yes, I mean Aguirre said that it all depends on how everybody is training, and that is also a really important thing as well, and all the players are really conscious of what there is to play for. So I guess he's based himself on that. And I mean, if we did have the information of what Aguirre thinks about everybody's training performances each week, I'm pretty sure we wouldn't be allowed to share it simply. Los resultados, ¿no? En los últimos tiempos no le han beneficiado demasiado. Es verdad que se lesionó también jugadores importantes como Lucas Boyer, que nos marcó en la primera vuelta. Caso de so there are a couple of injuries today in the shape of Lucas Boyer, who was a very important figure in the first leg for Elche, and he is off today. And then there are, so Elche is on 32 points. They're definitely not saved 100%, but they are more comfortable than us at the moment. However, counting on the fact that we would win today, that would mean that we would be drawing with Elche on the leaderboard, which means that they will be equally as determined and hell-bent on not allowing us to equalize them on points. So of course we do empathize with their position on the leaderboard. Obviously we hope that we can beat them today, but we wish them all the best for the rest of the season. So of course, yeah, we hope they have a great season, but we hope the points are for us today. Veiem una dinàmica negativa, veiem que equips també com el Rayo van començar molt bé, van tenir un gran avantatge i gràcies a això encara estan vigent, que és un poc com els va passar. I mean, at the moment they are still growing. They had a very good start to the season, but I'm sure they're going to be equally as worried about everything as we are today. Per tant, crec que tots dos equipos saben que hem jugat moltíssim i crec que hi haurà moltíssim de respecte per dos. Crec que serà un partit igualat, com el de l'altre dia contra l'Atlètic. And I think it's going to be a balanced match like it was against Atletico Madrid last week, and hopefully we can just get some good results. Davant un rival com l'Atlètic Madrid, el vigent campió, pot fer que els jugadors s'amollin una miqueta, no? Per Ventura
està clar que no sortiran relaxats perquè la situació que té 29 punts. Nobody is going to come on today very calmly. Necessita sumar, necessita acostar-se cada vegada més a la permanència, però bueno, que ja surts amb Because of course we're edging towards remaining in First Division. However, we do have slightly, a better confidence now, and we kind of feel that we've taken a big load off our shoulders after that victory. El que hem aconseguit en els primers partits té un poc aquesta sangria defensiva. Pues ara ja el moment. Yeah, I mean, we needed to cut off that goal concession that we'd had recently. And now we've started to show that we're able of creating goal opportunities and we're able of attacking. I sense donar res, però almenys tenim un punt. Ja n'hem aconseguit 3. Avui és important com a mínim. In the last match we were saying at least let's get 1 point, and we got 3. So, today we just got to go and we've got to keep growing. We've got to grow defensively as well. And why not take away those 3 points? Sortint ovacionat del camp en el minut 86, crec que era, en Antonio Sánchez, un jugador també de la cantera, que també ha hagut de baixar el fang en el seu dia per tenir aquestes oportunitats, i ara veure-lo consolidat, veure el futbol que està oferint, el nivell que està oferint, la veritat és que... Of course, there are many players in Elche that it's a pleasure to see, as it is for the Mallorca fans as well. I think Mallorca fans have always struggled a little bit more than other team fans because we've been up and down so many times. So it's really nice to see where we're getting to now. Que és molt mallorquinista, que al final ell vol jugar sí o sí, i aquesta fam i aquesta il·lusió se va demostrar l'altre dia, no? Amb un merescut premi de salvació que se'n va dur de tots els mallorquinistes, i bueno, ojalà que enguany que avui torni a fer un partidazo i que molt serveixi per... And I hope that today the boys have an excellent match once again. Que estamos aquí analizando esta previa, la verdad es que yo tengo una calor tremenda la mateix, la verdad que hace un calor aquí espectacular. So yes, we are here reporting on this pre-match coverage. It is really quite hot here. It seems that we have skipped spring this year and gone straight from winter to summer. But it's going to be a hot one for the rest of the players. But yeah, we haven't even bothered with coats or jackets today. We've gone straight to t-shirt weather. So yeah, we're going to have to definitely keep that in mind and take it into account for the match today. So we are going to have the goalkeepers warming up in about 5 to 10 minutes time. El equipo que lo habéis visto a su llegada aquí al estadio, pues una treintena de aficionados le estaba esperando, le estaba yes, there are about 30 club members supporting the team in the stadium today, as we said. En el día de hoy, en este vuelo pues cómodo, ¿no? De Palma a Alicante. Very comfortable flight for all the fans today from Palma de Mallorca to Alicante. La grada que está reservada para la afición visitante, así que un día más. So we will try and bring you some images of that section of the stands that is reserved for the visiting club members. So we hope that we can put on a good show for them as well today. Se espera un gran ambiente aquí en el Martínez Valero. Se hablaba de incluso hasta 20.000 espectadores, es decir que prácticamente. So they would think the Elche is expecting around 20,000 spectators to the stadium today. So that is an excellent turnout. Como digo, todos los alicientes sobre la mesa para disfrutar de un gran partido. En el partit d'anada van acabar 2-2 amb aquell gol de Pablo Maffeo, no? So yes, we did equalize 2-2 with Elche in the first leg with that rebound goal from Pablo Maffeo. So, I'm not superstitious, but if we could sign on that same result, then that wouldn't be too bad. Com tu dius, un empate no seria dolent, però no m'és ambiciosa, no m'és optimista, no Well, yeah, I mean, a draw wouldn't be too bad at all, that would be fine, but let's be more ambitious than that, and let's go for the victory, and let's say that that's going to be the result for today. Haurà molt de respecte per dos equipos, però jo confio molt en el nostre. I think both teams are going to respect each other immensely. Yes, so that is our takeaway, Biel Compañ's optimistic and positive message. So we will be watching the goalkeepers come out to warm up very shortly. And we're going to go back to our colleagues that are in the Visit Mallorca Stadium very soon too. He visto también, por cierto, que nuestro querido Manu Moya ha venido
vestido de amarillo, con el mismo jersey. I can see that Manolo Moya, our beloved Manolo Moya, has also come today on wearing yellow. His lucky jumper. He said that if Mallorca won, he was not going to he wasn't going to change jumper until it stopped being lucky. So hopefully the charm, the secret, the magic ingredient of this yellow jumper will prevail today. El set de comentaristas aquí en el Martínez Valero, así que ya veis, Esteban, ambiente de gala, música también aquí en la megafonía del estadio. So yes, Manolo and Esteban, as you can see, excellent atmosphere in the Elche Stadium today. Loud music, good weather. And we're very excited to be here. Martínez Valero, veíamos a yes, it's definitely a sunny day, it's a warm day. Muy bien el 11 titular, que nosotros no hemos tenido todavía la suerte de so hacerlo. Good Manolo. analysis there of the starting lineup. Que se quede mucho, so yellow jumper, Manolo, we know that it's lucky for you, so hopefully today it will be too. Será bueno porque que el Mallorca esté salvado, pero bueno, si hay que traer el mismo jersey, se trae el mismo jersey well, I mean, if it's lucky for me, then I'll just have to keep bringing that lucky jumper until it's not lucky any longer. I'm not the most superstitious person, but I will not be taking it off until Mallorca wins in it. La victoria del Atlético de Madrid, pero no lo podemos decir aquí en la pantalla. Pero lo que sí sé es que los 11 protagonistas de hoy tienen hambre de victoria, y sobre todo lo han mencionado ya ese papel de Antonio Sánchez, que ahora está mirando las estadísticas. So we also wanted to speak about Antonio Sanchez's recovery skills. After Pablo Maffeo, he is at the moment statistically the best player at recovering and getting those rebound balls. Bueno, ya lo ha dicho el segundo entrenador del Mallorca, Antonio Mor, que bueno, puede jugar cualquiera ahí y están todos los jugadores enchufados. Yes, well, like Tony Amor said, there are many players in the team, and we're lucky enough that they can all play in that position. So Antonio Sanchez recently, I mean, it wasn't that he was not switched on before, but now I think he's realized his potential, and he's more motivated to leave everything on the pitch now, and he's going to bring out, like Tony Amor said, 200%, and he knows that as soon as he brings his performance decreases, there are many other players that can go on, that can take his place. Yes, so we will be going back to Dani Barjacoba and Biel Compain shortly. Esa conexión, pero con los ojos puestos y mirando ya ese partido que arrancará a las 2 de la tarde entre el Elche y el Mallorca en este sábado. Right now we have our sights firmly set on 2 p.m. kickoff time today. Que son muchos los aficionados que han viajado hasta Elche para ready for an afternoon full of football and passion for RCD Club Mallorca. El estadio para conseguir apretar y empujar al equipo hacia la victoria, pero nosotros lo sabemos ya, que los mallorquinistas, el equipo nunca viaja solo, hoy menos, y la verdad que con muchísimas ganas de cantar una victoria. And as we said, even though we are away today, the Mallorca team are never alone. They've got their club members there with them, but they've also got massive support from all of us here in the Visit Mallorca Stadium and watching at home. And we'll be back with you very soon after a short ad break.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Pues estamos aquí en este Play Red Live, queda muy poquito ya, 40 minutos para que arranque este Elche Mallorca correspondiente a la jornada 32 de la Liga Santander. Ya tenemos a los porteros en marcha. So we are back here live, just 40 minutes away now from kickoff time. Está cogiendo color, ya bastante gente llenando las gradas del Martínez Valero. We can see plenty of people starting to fill up the stadium now here. Una buena entrada. Yeah, it looks like the turnout is going to be really good today. We know that it's obviously a very important match for Elche fans too. Really good weather conditions as well. Really pleasant to come out and watch football match. Lo que se dice siempre, que nadie se haga daño, pero que los 3 puntos vengan para casa. Of course, we don't want any injuries, we don't want any funny business, we don't want anything to go wrong. But hopefully the points will be for us today. No hay ningún equipo favorito, es un partido muy importante para los dos, tanto para Elche como Mallorca, porque nos jugamos mucho y puede pasar cualquier cosa, pero ya hemos dicho que traer algo positivo. A team that we haven't played against that many times, so we hope that today we can get a lot of positive things out of it. Otra vez aquí en este Play Red Live a Biel Compañía, a Dani Barjacoa, que nos comentarán y nos contarán cómo están viviendo el ambiente prepartido ahí ya en el estadio. Nosotros pues seguimos hablando de nombres propios, como el de Sergio Rico, que volvió a tener una portería cero, que eso al final para un portero. So speaking about some individual members of the team now, Sergio Rico had another excellent match and a really impressive performance after those unfortunate 7 consecutive defeats. Sergio Rico pues estuvo impresionante y si el Mallorca no I mean, it was 7 defeats, but it was those, the match against Getafe. Sergio Rico was absolutely spectacular, and if we hadn't ended up with 10 men, I'm really sure that the result would have been pretty different. Y el poco trabajo que tuvo pues lo sacó muy bien y bueno, le va a dar mucha Luckily against Atletico Madrid, he didn't have that much work to do, and what he did do was really impressive once again. Prácticamente la portería el otro día a 0 y el otro día contra Getafe que le metieron un gol porque el Mallorca se quedó un hombre menos, pues eso hace mucho, sobre todo en la portería y el trabajo defensivo del equipo de parar esa sangría, y pasa por Sergio Rico y la verdad que los 2 últimos partidos to stop those concession of the goals recently, the different players that he's got around him now seem to be helping him greatly, and Sergio Rico is still playing very well. Tenemos a Jaume Costa, a Brian Olivan. Yeah, because we've got Pablo Maffeo, Jaume Costa. Han formado un tridente defensivo de centrales. And they have created this central defense combo, which is seeming to be, the other day up against strikers such as Luis Suarez. They did incredibly well to hold them off all the time. Sí, ¿quién le iba a decir que, por ejemplo, Brian Olivan iba a jugar de central? O sea,
Fíjate, I mean, who would have guessed that Brian Olivan would be put on as a midfielder? Dice que tiene que jugar en una posición, juega. You know, any player that gets put on the starting lineup, if your coach tells you that you need to play in a certain position, then you just go out there and you do your best at it. Un poco extraña porque of course, Russo being sent off, which was pretty weird. You know, there was the same handball in a Europa League match the other day, and they weren't whistled at all. And you know, yeah, I could say that if he hadn't been sent off, then the match against Getafe would have been a completely different story. Si lo sumas, sumas mucho. Y arriba, bueno, el trabajo de Muri, no lo vamos a decir. El otro día tuvo la recompensa con ese gol, que hay que meterlo, porque los penaltis no es fácil de meterlo, y al final, pues mira, dio los 3 puntos positivos. Y después, you know, the 3 points that we got the other day came off the penalty by Maurici, but being up against a Atletico Madrid goalkeeper, that's a really high pressure and very difficult thing to do as well, to score a penalty. So at the end of the day, I think, you know, anything can happen, anybody can play in a match, and there are luckily we've got many people who can play in almost any position. Quiero ver cómo responde hoy a Maten Diaye, la oportunidad que da Javier Aguirre. Justo ayer Javier lo decía, ¿no? Lo bien que están entrenando todos, lo implicados que están, las ganas que tienen, que al final eso para un entrenador es lo más bonito y lo más difícil, ¿no? Porque al final tienes que hacer un 11, tienes que elegir a los 11 que está mejor. Pero I mean, that is a beautiful thing, but also a very difficult thing at the end of the day, because you've got all these amazing players and you've got to choose 11 of them to form your lineup and your proposal. Muchas ganas de jugar porque, bueno, lleva mucho tiempo sin jugar de titular y hoy tiene su oportunidad y a ver si la aprovecha, porque es un jugador muy rápido y si el Elche deja espacios atrás, pues los puede aprovechar y ojalá que Amat yeah, of course, if Elche leaves any gaps towards the back, that would be great for us to try and squeeze through those gaps and cause some damage. Ahora, a día de hoy, el Mallorca es muy difícil que le hagan un gol en contra, porque se ha visto en estos 2 partidos. Right now, it's really difficult for goals to be scored against Mallorca, and we're proving that with our defense work. Hemos dado el 11 del Elche, compañeros. Imagino que esperamos a que esté Dani Barja. So we haven't revealed Elche's starting lineup. We imagine that because we're waiting for Dani Barjacoa. Al terreno de juego y vemos aquí a Antonio Sánchez, pelotero, siempre el 10 del Mallorca. Y si te parece, vamos a hacer una primera ya conexión, bueno, primera no, ya es una tercera conexión ya con el Estadio Martínez Valero de Elche. Tenemos ya por ahí a Dani Barjacoa y a Biel Compain preparados. So we are going to Dani Barjacoa and Biel Compain in the Elche Stadium. We're ready and hoping to report on a victory today for Mallorca. La cabina de comentaristas aquí del Martínez Valero de Elche, como digo, es un campo que nos trae pues muy, yes, we are here. It's a stadium that brings us really good memories, of course. So both teams are on the pitch warming up now. Ya 11 del Real Mallorca, pero bueno, no hay problema en recordarlo. En cualquier caso lo estáis viendo ahí en la serigrafiado en la pantalla, con Sergio Rico en la portería, con Olivan. We've got Sergio Rico, as we said, in goal today. Raillo, Valgin and Olivan on central defense. Costa and Maffeo on the wings, Baba, Rodriguez, and el conjunto de Francisco, que pues in central in midfield, and Matin Diaye and Maurici striking for us today. Va a tener pues también esa defensa de 5 defensas, ¿no? Con 3 centrales, como van a ser el mallorquín Pedro Vigas, Verdú y Rocco, con Josán y Mójica en los laterales como carrileros, con So they're just going through the Elche lineup now, which we're unable to bring you on the screen at the moment. Ahí en el centro del campo con mucha movilidad. Fidel is in midfield today. No está, recordemos, Lucas Boye, no está tampoco Carrillo. Lucas Boye is not here today, it's not fit. De más calidad del equipo, se queda de momento en el banquillo, así que bueno, Biel Compain, què t'assembla també 11 de l'Elche? A veure, serà un partit molt igualat des del meu punt de vista, ja on els equips tindran molt. So I think looking at this lineup today is going to be a really balanced match. I m'imagino que tant l'Elche com a Mallorca hauran posat alineacions pensant en un partit aguerrit, un partit de disputes, un partit físic, i m'imagino que la segona part intentaran moure. I think today is going to be about the battles. It's going to be a very physical match. Per intentar resoldre en qualque jugada aïllada.
però crec que una vegada més l'estratègia serà molt important. Bueno, ja sabeu també que en aquesta retransmissió Play Real Life mos agrada, no?, xerrar amb bona gent, amb grans jugadors que han estat del nostre club i que també han viscut molt de partits, no? Aquí el Martínez Valero m'hi acompanya també, el coneixes perfectament, així que Esteban Ramon, cuando quieras, aquesta entrevista que tenim preparada també en aquest Play Real Life. Pues así es, Dani, tenim ja And we will be going to speak to many people and some special guests throughout this coverage today. Del Mallorca i que sobretot l'any passat va ser un fiel en aquest Play Real Life com és el nostre capi, en Carly Capi, que acabes d'entrenar. Yes, we're going to see one of our ex-captains, Chisco, so good day to you. I avui m'haurà tocat entreno. Yes, I just finished a training session. We played yesterday, so today we had to train. Yes, so you're still on the pitch because you've literally just finished. I estic aquí, pues... Yeah, I'm in the stands now, literally just finished. Això t'anava a dir, imagino que acabes sent entreno i tot d'una ara cap a cases a veure l'equip, perquè ho han de dir, bé, tothom ho sap. So of course you're going to be rushing home very soon, because I guess that Chisco Campos is a very good match analyst, and you always have a very interesting take on everything that happens. No pots deixar de mirar-ho i de... Yeah, of course, I can never stop watching the Mallorca matches and just following the team dynamic each season. I crec que serà un partit molt igualat que en el final, quan hi ha tanta... And I think it's just going to be a really balanced match today. La classificació apreta tant, els detalls són importants i serà un partit molt disputat segurament. And I think it's just going to be a real battle on our hands today. En el Mallorca estem acostumats a patir sempre fins al final i tenim moltes ganes d'aconseguir l'objectiu i passen per partits com els d'avui, no? Contra un Elche. So of course, when we are on a journey towards our main objective, our main aim, then we do have to go through matches like this, and we're going to find rivals like we will today that try and make things as difficult as possible for us. Que possiblement els detalls i els encerts serà important, perquè ja dic, crec que els dos equips se tindran molt de respecte un als altres i també per com pitja la classificació. Yeah, but I think both teams are going to respect each other greatly, and they're going to grow in the spirit of the competition as well. Animarem de tercera distància. So we're just going to be supporting from a distance. Sí, perquè trenques una dinàmica. Crec que en el final els resultats són els que més confiança te donen. A vegades... Yeah, and at the end of the day, it's results that give you that make you more confident and give you the most amount of confidence. Molt més i la confiança creix molt. And when you manage to win, it creates a massive team unity as well, especially when the three comes against a team like Atletico Madrid. I tot en els dos partits, no? Perquè realment ja has guanyat a un equip de la zona d'alt en els dos partits, te genera bones sensacions i al final el resultat te reafirma amb el treball que estàs fent i l'idea que estàs utilitzant. And at the end of the day, these kind of results are the ones that make us see that you're doing things the right way, and that is really valuable for any type of team. Que ha arribat en el vestidor del Mallorca, ha tocat en la tecla, no sé com dir-ho, però ha canviat el sistema i ha aconseguit en el final... I think a lot of people are saying that Aguirre, the new manager, has brought something secret and something that was very necessary to the team. De ser forts en defensa i a partir d'aquí créixer. Yeah, of course. He has decided to try and grow by starting on building up the defense. He's changed the system up a little bit. Són jugadors de molt de treball, de molta capacitat i després tenim molt de jugadors. He's bringing on also players that have really put the hard work in for a long time. Te poden decantar un partit, jo crec, i al final crec que estem apostant per això, no? Per créixer a partir de solidaritat. And I think that's what he's putting his money on, like he's making and building up a really solid defense, which is very intelligent if you look at where Mallorca is on the leaderboard. Chisco,
avui pareix que el camp de l'Elche estarà ple, apretaran, volen ser jugador número 12, però tu... So it seems like the stadium is going to be packed today. Of course, they will act as almost a 12th player for Elche. But you've traveled a lot with football. And how important is it to, how key is it for those fans to be there? No, it is key, of course it is. Quan se viu aquest jugador número 12 que dèiem, no? Que l'afició i l'equip... Well, like you said, they are going to be almost the 12th player tant en els moments for the bons other perquè team. s'allarguin i tant en els moments que toca sofrir un poc més que it's a massive help when you're in the lead, but it's also really high pressure for if you're not in the lead, because of course the fans get very easily frustrated as well. A veure si li podem donar una But we're lucky that as a team, whenever we play away, there are always some really loyal and really incredible people that always make their way to whatever stadium we are talking about. Bueno, Xisco, tu a nivell personal com vas? Com estàs? Estàs com un toro, no? Segueixes ja en 40 anys, però vamos, menjant-te... So, Xisco, you are now around 40 years old, but you're still giving it your all, and you're still fighting fit. Un any difícil perquè crec que... Yes, I am actually, obviously. It is a slightly complicated year, this year, complicated season. Marquen diferència perquè, ja dic, hi ha moltíssima igualtat. Ens està tocant una mica lluitar a la part de baix i no està sent un any fàcil, són de l'any que has de fer una mica de call, però bé, te serveixen per valorar quan aquests anys que tens bons, que al final no és fàcil agafar dinàmiques Of course, when you have had quite a negative cycle or a difficult year, it's really difficult to try and break that. But when those times come around, you've just got to, you can't become neither complacent nor hang your head and accept it. You've just got to keep battling through it. So, well, the best of luck to you today as well, and the best of luck for us. And hopefully, having spoken to you is going to be that extra bit of good luck that we needed. Bueno, gracias, Xisco. Yeah, hopefully it's a good performance and that they're all really proud of what they do today. Seguimos aquí, el Martínez Valero, las imágenes del calentamiento del equipo. We're still here with you with those images of the Martínez Valero Stadium. So Manolo, it's always really nice to speak with Xisco Campos, the captain that brought us out of second B division and into first division. Yes, as soon as he was called on by Mallorca, he was here, and what he did for the team was absolutely incredible. He left everything behind as well to come over and captain the team. He's still obviously fit. He's keeping really well physically, and he's still really excited about everything. Con trabajo seguramente intentarán sacarlo porque jugar en segunda división B, como ha dicho, es una competición que ya conoce bastante y And at the end of the day, this is a competition that Xisco Campos knows and is very familiar with. So he came over and he transformed the team at the time. Però bueno, com l'heu vist i sobretot també ja con un ritmito más en el calentamiento, ya queda poquito. So the warm-up here definitely picking up the pace now. Yes, just 24 minutes to go now for kick-off time. 32nd match leg of the league. So it's going to be very interesting, of course, all weekend, because there are loads of important matches throughout the weekend, such as the one that Alaves is going to have, who is playing right after this match today. They're playing at 4:15. And then Rayo Vallecano, also important match for them. L'Alaves, que és el coe de la categoria amb 22 punts i que recordem és el pròxim rival del Mallorca. Alaves, we know, is trailing behind on the leaderboard at the moment. Partit abans de la darrera aturada de la competició, abans de que acabi la Lliga. Després haurem d'anar al Camp Nou. Bueno, això encara queda molt en fora, no, Biel? Vull dir, pensar d'aquí a... We've still got many matches to go, and to think about the match against Barcelona almost seems like trying to look too far into the future. Yeah, exactly. I think we've just got to go match by match. Treure un resultat positiu d'aquí, donar una alegria a l'afició, we've got to try and first get our positive result out of today's match. Contra l'Alaves, dins que nostra afició,
And then against Alaves, we are going to be at home in front of our own fans as well, which is going to make a world of difference. I think we're going to have a really positive energy today, lots of trust and confidence in the players. És el moment de matar un poc aquest sofriment. Veiem ara s'escalfa bé, no?, dels jugadors del Real Mallorca. These matches that are arriving now are going to be the ones that kind of calm down everybody's nerves and suffering that we've had throughout the season. Del Mallorca, Manolo Reina com a porter suplent, Gio González, Manolo Reina, Gio González, Franco Russo, Clement Grenier, Salva Sevilla, Abdon Prats, Matthew Poppy, Kubo, Canal, Ángel Rodríguez and Ferninho, just some of the players that are going to be on the bench today for Mallorca. So really, really high quality players as well. Crec que tant l'Elche com nosaltres sap el que ens jugam. I think both teams, Elche and us, are fully aware of how much is at stake today. Més aguerrida, més de molta feina. Però crec que tant un equip com l'altre s'han guardat en el banquet jugadors amb molta qualitat, jugadors amb molt de talent. Nosaltres en tenim moltíssim d'ells allà, tant Salva, Kubo, Canal, tenim jugadors que poden ser molt determinants. Of course, I mean, it is a really, really calming feeling to think that we've got so many amazing people as well on the bench, ready to come out and perform should we need them. Aquesta jornada. Xerràvem també a la prèvia amb en Biel company de l'ambient que se pugui viure avui aquí. És vera que s'havia anunciat que hi hauria moltíssima de gent. Evidentment, Biel, tu comentaves ara fora micro que falta moltíssima de gent perquè això pugui estar bastant ple, però també sí que és cert que és una hora complicada. As we were saying now with Biel before we were just on live with the mics then, it still is a long way to go for until the stadium completely fills up. És complicat, l'horari a vegades no és el millor, tant per jugadors com per la gent. Yeah, I mean, it might end up filling up now. I mean, we did hear that it was sold out, but at the end of the day, it's a complicated time for people to kind of leave their lunch plans or try and plan their meals around this time of the day. But it's, you know, when we take into account that it's Easter as well, and that the days that it are, and then the flights are of course a bit more expensive, it's really, really nice to see that the Mallorca fans have made their way out to support the team. And however, there's still 20 minutes to go, so there's still plenty of time for the stadium to suddenly start filling up again. És un avantatge per nosaltres. However, to see it not so full, of course, is an advantage for us as the away team. Destinada a l'afició visitant, però sí que és cert que també veig per diferents zones de l'estadi camisetes vermelles per aventura mallorquinistes que han vengut per seu compte, que han comprat l'entrada directament aquí sense many red shirts just randomly dotted around the stadium, which of course means that they may not be club members, but they've just simply booked their tickets to watch the match separately, and they've made their way over to the stadium today, which is of course great to see as well. Sempre està, sobretot en moments que l'equip se juga més, ja m'ho han demostrat moltíssim de partit clau i bueno, jo avui ho veig, que pot mirar i pot veure moltes camisetes blanques, però n'hi ha de vermells per tot el camp, i això crec que xerra molt bé del club i Yes, so as I said, it is really nice to see these little dots of red all over the stadium, which I think just speaks a lot of how passionate and how loyal the fans are to the team, and the fact that there are always Mallorca fans all around the country and all around the world even, and hopefully we can make them proud today and give them those 3 points. So on our social media this week we have been filming a report with Paco Monet, an ex-Mallorca player. Diferentes de la historia de nuestro club, aquella temporada 80-81 en Segunda División B, y bueno, pues un poquito más adelante, ya a mediados de los años 80 con Serra Ferrer en el banquillo, in Mallorca in 2 periods of his life, at the beginning and then at the end of the 1980s. La historia, pero no la vimos en directo. Of course, those of us who were able to hear about him, maybe a bit too young to watch him play live. Con más calidad
que ha pasado por la historia del He has been described as one of the highest quality Mallorca players that we've ever had with us. Después estuvo aquí en Elche. He started off as a midfielder and then came to Elche. Vino al Mallorca como central para hacer el that was when he became a midfielder, Then moved to Mallorca he was ascendió con el equipo a segunda división. Lent over to Mallorca and he arrived to us as a midfielder already. He did his military service there too. He was then picked for the Spanish team and then returned to Mallorca at the end of the 1980s. Y de hecho pues la lesión de rodilla pues terminaría también con su carrera. His career was affected by knee injuries which eventually ended his footballing career. En una època diferent per Jonais s'acabava de retirar, no? Perquè avui en dia també evidentment ho sabem, nowadays with medical technology as well, it is different. You can come back from a knee injury, but of course around 40 years ago that would have been a completely different story. Però sí que han estat 5 o 6 greus i està tot evidentment molt més avançat. Yeah, of course. I mean, nowadays, if you're unlucky, then there are obviously injuries that can still end your career. But it's definitely not the same situation as it was when this player was still playing. Que te pugui deixar de fora un terreny de joc, salvo que tinguis la mala sort d'una infecció o que surti alguna molt malament. And of course now a lot of things have to go really wrong. You have to get an infection or something for it to be that bad that you need to you have to end your career. Sí, señor. Bueno, pues aquí está, siguiendo con atención el calentamiento del Real Mallorca, ahora mismo pues haciendo pues ejercicios, no, de ataque y de defensa. Això també mos agrada, no? Quan arriba un nou costaner també fixar-nos una miqueta com escalfen, com entrenen, no? Canvi respecte a lo millor anterior costaner. Another thing that is really nice for us is to see the different dynamics of warm-up that the different teams have. So Paul Lorente is the new physical coach, who seems to be a really integral part of this physical team, who also has that title of coach in however what assisting function it is, but they're still a really important part of the team. And of course they are there at every step of the way, and they are essential in planning different strategies and polishing certain techniques for the matches. Yeah, me having been as lucky to see different preparation techniques they have in other clubs and other countries. I think the way that we do it in Spanish football is really good, and that shows how prominent we are in world football. Because the amount of physiotherapists, coaches, and physical personal trainers and physical trainers that they all have is a really good ratio in Spanish clubs, especially in top tier football. Equipos amb les ganes de fer el seu nom, de també estar en la història del club i la seva sort serà la nostra, no? Per tant, desitjar-li el millor a tots els membres del cos tècnic i tots els que puguin aportar la seva arena en el bé de Mallorca. Paul Lorente, no? Assistent de Javier Aguirre, preparador físic, Toni Amors, segon entrenador, els homes de confiança. So Javier Aguirre, head coach and manager, Toni Amor, right-hand man. El seu tercer partit a la banqueta mallorquinista, recorden que so it's their third match for them today on a Mallorca bench. Amb una derrota per... Of course, we know Aguirre started against Getafe, which was that very narrow defeat. Then a victory against Atletico Madrid, and hopefully today their second victory against Elche Football Club, a direct rival to save ourselves on the leaderboard. We're all looking at our watches now, like we could see the physical trainer there, Paul Lorente, looking at his watch, because they're obviously very mindful of the time to make sure that the players have plenty of time to finish their warm-up, go and change and come back on the pitch. Pues imagino, ¿no? Para escuchar también las consignas de su entrenador, para hacer esa piña entre todos juntos que se suele hacer dentro del vestuario y para salir ya con la indumentaria del partido. El Elche, que imaginamos va a jugar con su
equipación habitual de verde y de blanco, el Mallorca también con esa indumentaria, veo que llevan los pantalones negros, así que vamos a ver también con las camisetas con las que salen. So we're going to see pues nada, pocos minutos para que arranque este partido. Yo creo que they're going to be wearing today. We know that they're going to be in black shorts, which we saw earlier. So before witnessing that live, we're going to go to our last ad break before we kick off in 13 minutes time. And we'll see you then. Queda muy poquito ya, yo, Manuel, yes, so we're nearly there now. Que me The nerves are increasing here, both in the Elche Stadium as in our stadium here. Viendo los dos onces, ¿no? Se ve que Manolo va a ser un partido bonito, partido en el que. So Manolo, looking at both lineups, it looks like it's going to be a lovely match. Sí, and both of them are going to give everything they've got. Va a ser un partido muy ovalado porque prácticamente juegan los dos. Well, it's definitely going to be very balanced. They're all playing a 5-3-2 system as well. Everything is to play for. De mucho respeto y bueno, y esperemos que saquemos algo positivo y sobre todo la segunda parte se abrirá un poquito más según el resultado, pero el que se ponga por delante del marcador tendrá mucho ganado y ojalá. And whoever gets in the lead at first is definitely going to have gained very much ground, so we can hope that is going to be Mallorca. Últimamente no, los dos partidos que ha tenido Javier Aguirre en el banquillo del Mallorca, ahora será el tercero, los tres contra defensas de 5, o sea, al final mismo equipo contra mismo equipo, o sea, no me refiero a equipo a equipo, pero en cuanto a planteamiento, sistema, es curioso que justamente contra el Getafe, contra el Atleti y ahora contra el Elche, pues le vayan a plantear un poquito lo mismo que plantean ellos. Sí, bueno, a día de hoy se conoce. But it is very interesting to think that we're now going to come back to Elche with the same kind of system that they had planned against us. Yeah, of course. I mean, I think when you're in top-tier football, you spend the whole week before a match just studying the kind of strategies and tactics that both teams use. And both teams are going to be very aware of where the damage can be caused in each team and vice versa. Que ganó el otro día, el Elche viene de 3 partidos seguidos perdiendo. Ojalá que siga con esa racha de. Elche, of course, we know they're coming off 3 consecutive defeats, but it's going to be a very balanced match, and I think it's going to be the very tiny details and correct decisions that are is going to be the result of the match. So we're going to go to our last ad break, as we said, just over 10 minutes until kickoff time now in this 32nd league of the leg. 3 very important points up for grabs today, and all we can hope that they're red. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Pues nada, las mariposillas de las que hablábamos ya las tenemos aquí. So butterflies in our tummy definitely now. We're just before kickoff time. So Biel, Dani, what is the atmosphere like there right before the match kicks off? A vosaltres vos agrada després d'atac, imagino, no? També. Sí, nosotros siempre, todo lo que hace ataque nos gusta, pero sí que nos hizo gracia, ¿no? Esa respuesta, ¿no? de Javier Aguirre cuando le preguntaban, ¿no? Masako, periodista. So we were very amused by Aguirre's answer to the Japanese journalist about Take Kubo. Bueno, pues si Taki va a jugar, si no va a jugar, al final no They were asking Aguirre whether Take was going to be playing. ¿no? Que hizo esa confesión que hizo Javier Aguirre, Biel, que tu comentaves també esa prèvia, no? Esa transparència, no? d'aquest tècnic, que diu, mira, no m'estava agradant com havia fet un entrenament i li vaig dir... So yes, Aguirre was saying that he didn't like one training session that he had done, and he told Take Kubo to take off that shirt and get back on the bench. But he did say in the press conference that he likes everything about him. He likes the way he trains, but he doesn't like his haircut. And yes, Aguirre he's a fun coach. He likes to have some jokes. He brings a lot of humor to the press conferences as well. Of course, when a player is taken off the starting lineup, that is never good news for them. They're always going to be slightly frustrated by that. But as long as the coach comes out directly and says it, then that's going to be a really, you can't be much more straightforward than that. I sí que és cert, no?, que tu parles, no?, de xerrar tu a tu. Bueno, és un tècnic amb moltíssima d'experiència. Evidentment, Javier Aguirre, no?, més de 450 partits a primera divisió, només a Espanya, no?, a part de les seleccions... Yes, Javier Aguirre has had around 150 matches in top-tier football in Spain alone. I mean, obviously, he's also coached and managed in Egypt, in Qatar, in Central America, so he definitely knows what he's doing. Un entrenador amb aquesta quantitat de partits no està allà per enxufe ni per sort, està allà perquè... Yeah, I mean, he's definitely a coach that is not there because of his connections or because of who he knows. He's there for pure merit, that is for sure. And the coaches seem to be moving on to the pitch now, both the Mallorca players and the Elche players. It's going to be Elche's 100th anniversary next year, by the way. Of course, they will want to celebrate that being in First Division, and we hope that they will be. We hope to see both of us in top-tier football next year. So the greetings from both captains. Seguro que va a mostrar también su primera equipación verde y blanca. Terminó el saludo de los jugadores del Real Mallorca, terminando ahora también el saludo de los jugadores del Elche Club de Fútbol. También no hemos comentado, pero el cuarteto arbitral que va a dirigir hoy el partido, Sánchez Martínez, uno de los mejores colegiados. The introduction there of all the different refereeing team that's making up today's refereeing squad. Con Cabañero Martínez y Gallego García en las bandas, Campos Salinas como cuarto árbitro, y hoy en el vídeo Campos Salinas is the fourth linesman today, and González and Reith are on VAR. Ahí dentro del césped, a la espera de que llegue su capitán Antonio Raillo, está conversando con el colegiado. I avui, sobretot, Biel, esperem, no va de xerrar molt dels àrbits, de ses mans, dels penals. So hopefully, Biel, today we won't really have to talk about the referees or controversial decisions or VAR or anything like that. Yeah, of course, we hope for a clean match and we hope for some good referee decisions, and that whoever wins because of their own merit and not because of VAR decisions or and if there are any VAR decisions, hopefully they will benefit us, of course. So Raillo captaining for Mallorca and the Elche captain getting ready to have their photo taken, their official photo. Justo te iba a decir que nos está fallando vuestra cámara, también la del estadio ahí. Estamos Manolo y yo. So yes, Esteban is just pointing out that Danny's camera and the match camera, the field camera, is failing
Manolo y a mí bastante contentos para celebrar los goles, ¿eh, Manolo? Sí, espero celebrar algún gol que sea del Mallorca, igual que como el otro día. Bueno, pues a ver si se vuelve efectivamente, ¿no? La imagen, pero bueno, la gente que tiene también of course desperately going to try and get that image of the pitch back for you now for the start of the match. Que nos siguen desde casa. Bueno, yo creo que ahora cuando empiece el partido la gente va a bajar sus móviles y vamos a poder restablecer esta conexión, esta comunicación. Yo creo que ya tenemos nuestra cámara, así que bueno, todo preparado. And now we seem to be hearing the other translation over me, and that is it. It's kickoff time now. En el círculo central. So Kike is there in the central circle for Elche. Pone el balón en juego, arranca el partido, en marcha el fútbol en el Martínez Valero. Primer balón que recupera el Mallorca, se la lleva el Tierbetanzo. So first recovery for Mallorca, Dani Rodriguez takes away, and there's the first foul there by Kike as he grabs onto Dani Rodriguez, and he's already warned by the referee. Importante que este inici bien, de tenir-ho controlat, d'estar tranquils i no sé si avui de tenir una miqueta més de possessió per Ventura. Sí, so hopefully today we could even have a little bit more possession, maybe. That would be really good for us too. Aquesta confiança que ha donat a la victòria per intentar créixer un poc a nivell ofensiu, però bé, veig com el Mallorca ha sortit molt bé, primera jugada, un bon rechace, mos quedant la segona jugada, no? Partit per estar ordenats i per intentar ser molt eficaços i molt concentrats. We've got to try and be very, very efficient today. El Elche Club de Fútbol jugando desde atrás el balón largo, entregan la pelota Elche playing in defense right now. Hosan tries to reach the ball, but he's not able to get there. But Rocco, the midfielder for Elche, is there and gives the ball over to Mallorca. Jaume Costa does a long pass. He's looking for Maurici, of course. El balón para Jaume Costa, la perdió el Mallorca, recupera en el centro Jaume Costa tries to recover but loses it, but then back to Mallorca. Now over to Elche. La falta de Pablo Maffeo, le llama el colegiado y yo creo que le va a advertir. Fueron Manolo también, muy fuertes los dos. Sí, le va a advertir, un balón dividido, Maffeo ha ido con todo, Vigan no lo ha visto y bueno, el árbitro pues... Mira, bueno, un árbitro veterano le llama y nada, no va a pasar nada más. Le entra un poquito por detrás, sí, y ya está. Saca el Elche ya, el balón por esta parte izquierda. Cuidado que puede llegar ese centro, puede ser peligroso. Left-hand side of the pitch. Viene Baba para poner la cabeza. Rebounded by Raillo. Baba is there with the header. Se fue al suelo, deja seguir el colegiado y viene el centro. Mojica is there too. Y vamos a ver la derecha, está bien. Amat Ndiaye puede ser bueno. Ay, lástima, se le escapa ahí el control. Amat Ndiaye tries to get the ball, but he loses control of the ball. Que puede inventar, se quiere marchar al suelo, falta peligrosa para el Mallorca. Como arrancado el partido, la salida rápida. A pretty intense start to the match for Mallorca. El dribbling de Amat Ndiaye sobre Pedro Vigas y se falta clara, Biel. Sí, la veritat és que hem aconseguit... There's a clear foul there in favor of Mallorca. Just en l'inici del partit, és un poc llamatiu que tinguin aquest tipus de descuidos. El que hem de fer és aprofitar, no? Els detalls... So what we've got to do now is take advantage. No crec que tinguem moltes oportunitats, però tantes així molt arriben ens haurien d'acabar de definir millor, no? Hem vist com s'ha escapat una mica el control, és una llàstima perquè en la velocitat que té Amat era una ocasió clara per anar contra un bon. Of course, Amat had a clear opportunity there. Penjant bé aquesta falta i aconseguim generar la primera ocasió clara. Bueno, pues vamos a ver, porque podría ser la primera buena del partido. Minuto 3:30. Preparados Dani y Oliván. Un diestro y un zurdo. Dani Rodriguez and Brian Olivan are ready there. Most of Elche is inside the goal scoring area, ready to defend. Everybody is in place. And it goes to a corner, so it's going to be the first corner of the match. Saque de esquina del encuentro para el Mallorca. Due per aquesta centrada. Sí, molt ben posada, té molta qualitat a la cama esquerra
i insisteix que en aquest tipus de partits, en situacions que estem, qualsevol centre, qualsevol corner pot marcar la diferència entre dubte en els 3 punts o aquesta sense res. Of course, right now, any free kick, any corner, it can all make the absolute difference from between winning and losing. Saque de esquina de nuevo, Dani Rodríguez, creo que es, ahí está. El centro no, en cortito para Oliván para que la ponga el lateral. Ahí está el centro, rechazó la defensa, ese balón que va a caer a los pies de Jaume Costa. Que no quiere the ball is going to end up after the corner at Jaume Costa's feet. He passes it back to Sergio Rico. So it's back to the start for Mallorca, who at the moment have complete possession of the match. Hemos tenido una ocasión ahí, una contra con Amad y con espacio se ha visto que les podemos hacer daño. Y ahora hemos sacado el primer córner nosotros. Yes, definitely. We found a gap there in which we can create some damage, and it seems like we're already taking advantage of that. Con Verdú, el capitán ilicitano, Pedro Vigas también de primeras atrás. El Mallorca de momento tapando bien, presiona un poquito Dani Rodríguez, también viene a presionar Murishi. So lots of pressure on to the Elche team now. La cabeza de Oliván, apareció Baba también, bien colocado para jugar Baba is there, very well placed to play with Jaume Costa. Oliván sending it up the pitch. Quanta darrere segura mica taponat, pilotada llarga, de moment sense fortuna. It seems that Elche is absolutely convinced as to what to do, and as soon as they feel pressurized, they just send it right back up the pitch. Volen minimitzar els errors, no? Crec que cap dels dos volen prendre riscs en zona defensiva i estan veient com cerquen tots dos el joc directe. Hem de veure si són capaços de trobar un Muriqui que en seu cap és una bèstia i sobretot no cometre errors com aquest. Este error de Antonio Raillo. Sí. Mistake there from Antonio Raillo, which could have been pretty dangerous. Quique se la lleva Omar Mascarell. Mascarell takes the ball for Elche, passes over to Mojica, and Fidel is with him. But Pablo Maffeo read that very, very well. It's going to be a throw-in for Elche, who take it very quickly. Central en el círculo del campo. Verdú has the ball in the center of Parece the Guti pitch. a la derecha para Josán. La pone con su compañero Eze Ponce, pero venía de fuera de juego. Lo vio bien el asistente, levantó la bandera. Es balón, por tanto, para el Mallorca. And the ball is for Mallorca at the moment. És important que tinguin les línies molt defensivament juntes, que generar molt poc espai perquè puguin fer combinacions. Very important that they keep the defensive lines. En la dinàmica que va mostrar com s'ha dit de Madrid i si segueix així concentrat serà complicat que l'Elche ens pugui generar ocasions de perill. El balón que se lo queda, parecía que se lo podía quedar ahí a Mate Ndiaye, pareció proyectado. Mate Ndiaye looks like he can keep the ball, but Mascarell was there. La tocó muy bien de tacón ahí el jugador del Elche, pero le cayó a Baba, le cayó al pulpo del Real Mallorca. Oliván, este a la izquierda para Jaume Costa, de nuevo con el central catalán. Left to Jaume Costa, so he's playing now edging towards midfield. El movimiento aquí de Pablo Maffeo que pone muy bien la cabeza. Long pass from Pablo Maffeo. Murishi places his head very well to receive that header. Los primeros balones del Playing with Antonio Sanchez now, one of his first touches on the ball. Ball goes left to Oliván. Mate Ndiaye que se queja ahí de una falta, la pita el colegiado. Mate Ndiaye is complaining about a foul there, and it is whistled, so it's going to be. It's a wing foul, so the ball is going to go to Mallorca. De momento partimos el control al Biel. Sí, en veritat crec que ja han 7 minuts. However, it does seem that we are under control at the moment. Que tal vegada no varen veure en tots els partits de l'Atlètic, se nota que els jugadors estan amb més confiança, estan amb més tranquil·litat i saben que contra d'ells poden ser dominadors, no? Per tant, que segueixin així, no perdre en cap moment la concentració i sobretot a jugar d'aquest estil d'estratègia, intentar ser determinant i crear ocasions de perill. Vamos a ver esta. At the moment, it's all about finding those opportunities to create some damage and some danger. Ahí está Oliván que la pone usando el punto de penalti, buscaba ahí a Murishi. Oliván is looking for the penalty point there, and now he's looking for Murishi, but it's rebounded by Elche's defense. Tocando jugadores del Elche, pero bueno. A collision there between two Elche players. They just whistled Baba's previous foul. Le ayuda ahora Omar Mascarell a levantarse y va a ser
helping Omar Mascaré to get up. Balón para el Elche. Bueno, Manolo, ¿cómo lo estás viendo? De momento partido controlado, pero bueno, faltaría que en breve empiece a llegar pues quizá la primera ocasión, ¿no? El primer sustito. Sí, bueno, partido muy controlado por parte del Mallorca y bueno, a ver si le podemos So the match seems under control by Mallorca at the moment. Mallorca, pues bueno, está pisando el área en esta jugada. And at least we are definitely getting into their goal-scoring area. A rebound by Kike there for Elche. Forzado y ese balón que salió por encima del travesaño, bueno. Primera arribada una miqueta perillosa d'ells, Biel. Sí, hem de tenir molt So that is the first dangerous opportunity for Elche so far. Que serà la millor part d'esperit que ens puguin generar. Són dos atletes, físicament són molt potents i en Fidel té una cama esquerra brillant, per tant s'han de tenir molt controlats, en alerta en la superioritat que li puguin crear aquests dos jugadors en el Mafeo i sobretot els dos centrals que fixin bé la marca i no donin ocasions en els possibles centros. Pone la cabeza ahí Pablo Mafeo, el balón para Dani Rodríguez. Lástima ese balón Pablo atrás, no llega Mafeo la contra ahora tries to del pass Elche que se va to con Dani Rodríguez. Ponce. But Elche is on the counter-attack now. Kike is asking for it and he's in the goal-scoring area. La que ha fallado Raúl Shoots Guti. and misses Raúl Guti, and thank goodness he did. Oportunidad clarísima, el centro That was buenísimo. a clear Desde la scoring parte opportunity izquierda. there. Excellent central Apareció pass Raúl from the Guti, que left. seguramente no era el delantero del Raúl equipo y Guti por tanto no appeared podía there. rematar bien. Of course, he is not a striker, and that probably explains why he was unable to place that and angle that particularly well. Té molta qualitat, una gran combinació, un gran 2 contra 1. Per sort nostre no han estat precisos en el darrer de mate, però hem d'anar molt alerta, no? Això ha de servir d'avís per estar molt concentrats, per defensar, per fer unes bones cobertures i sobretot dins l'àrea petita tenir controlat els delanters que no tinguin ocasió de poder rematar. No sé, Manolo, cómo lo has visto por televisión esa imagen, pero en directo ya te digo yo que ha sido muy clara. Sí, en una ocasión muy clara, han entrado muy bien So por banda very izquierda clear y la opportunity there for Elche. ha centrado y la suerte hemos Yeah, it tenido was que a no ha 2 llegado against a 1. contactar He shot it in the middle, and it looked like it was going to be really good, but we're just really lucky that it hit that second Ahora post. Sergio Rico, el balón que le cae a Rodríguez, la pone en largo para Amat Indiaya, esta puede ser buena, entrando dentro del área, está Amat contra el mundo, se equivoca, no, bueno, Amat is there, no le salió, tearing up the pitch. He was looking to dribble there, but he wasn't able to do it. Ahora de Edgar Badía, que pide también un poco de disculpas. So very cold-blooded move there by Edgar Badía, who does a bit of an ugly tackle. So it's a really intense match that we're witnessing at the moment. És a punta d'atac, no? Hem vist com, sense fer res pràcticament, s'ha plantat dues vegades. S'ha plantat dues vegades. Els centrals de l'Elche, siguent superioritat, perquè juguen també en 3, estan tenint molt de problemes, els està costant molt trobar la col·locació i estan perdent de vista en Seems that he's really struggling to place themselves well at the moment. Si tenim un poc eficaços en els darrers metros, els poden crear moltíssim de perill. Bueno, pues vamos a ver ese saque de banda del Elche. Está preparado ya Josán para ponerla. Había empezado muy bien el Mallorca, pero es verdad que en los últimos minutos pues el Elche también está teniendo más posesión de balón y está acercando con peligro a la portería de Sergio Rico. However, Elche does seem to be having some dangerous approaches to the goal-scoring area, so we're going to have to be very, very careful with them. A la izquierda con Mojica, muy forzado ahí el jugador del Elche, pero la puede controlar finalmente. En cortito. La quieren poner dentro del área. El balón que le cae a Baba. Cuidado, con sangre fría la saca para Matendiaye. Atrás para Valiente. Este la pone arriba buscando aquí a Murici. Esta vez el choque con Verdú. Cayó del bando. Collision with Verdú this time. Jugando con mucha calidad aquí, que la termina perdiendo. Y Brian Olivan no puede hacer otra cosa que ponerle largo. Viene a presionar a Rodríguez, pero sale Edgar Badía. Brian Olivan cannot do anything but try and defend. Con la cabeza habilita a advantage for Raillo. Jaume Costa la pone por abajo, buscaba a Rodríguez, recupera la pelota el Elche. Recupera de nuevo, pero Jaume Costa, que se quiere ir con velocidad. Lástima, ahí no le salió el pase. Jaume Costa tries to break away at a speed. So now we need to start being slightly more precise and more efficient. Yeah, I mean, it's a very nice match at the moment. It's really open. The teams are really loosening up.
They're both very they're both very much in control when they have the possession of the ball. Han d'intentar ser creatius I positius a l'atac, però sense oblidar molt de que és un equip perillós a la contra, per tant... We have to try and be creative on the attack without forgetting that they are a very powerful team both on attack and defense. Ahí está Rocco que la vuelve a poner en largo, ellos lo tienen claro. Recupera el Mallorca. Rocco produces another long pass there. Elche. And after a bit of doubt there to see who had the last touch on the ball, we thought it was for us, but no, the ball is going to go to Elche. Movió la bandera. But no, the linesman raises his flag towards the other side of the pitch, so it's going to be a ball for Elche. Tiene que irse un poquito más para atrás. Pone ya el balón en movimiento con Rocco. La tiene Pedro Vigas en territorio ilicitano. Pedro Vigas has the ball in Elche's territory. Back to Vigas again. They're going to try and attack on the other side this time. Rocco de nuevo. Taponaba bien el Mallorca. Balón a su portero. Balón a Edgar Badía. Otra vez en los pies de Pedro Vigas. Ahora sí encuentran. Back at Pedro Vigas' feet. Ese balón en largo buscando a Mojica. Cuidado. Emparejado con Paloma Flores. Long balls looking for Mojica. Y bueno, se hizo daño el solo, Se hizo daño el solo. Cuidado a ver si... One of the Elche players is injured, but he has hurt himself, in fact. It's nothing to do with any Mallorca player. Elche player is still down. We're going to see if the match gets stopped. However, if his teammates do not kick the ball out, then play is not going to be stopped. Jo crec que no l'havien vist, o el coneixen I saben que dirà de girar I li han dit que s'aixecarà. I think either his teteammates have not seen it, or they know that he is a bit of an exaggerator, so they know that they're not to take him too seriously. But no, I have actually played with this player, and I know that he is a force to be reckoned with, so we're going to have to be really careful with him. Parece que no, lo conocen bien porque bueno, se ha levantado, parecía que le habían dado la cara, pero yeah, it seems that his teammates really know him very well, because it looked like he'd had like a really bad ball to the face, but it seems that he had nothing in the end. So and he's back on his feet now and playing as if nothing had happened. Muy bien colocada ahí Brian Oliván para rechazar. Lástima que ese balón le cae de nuevo a un jugador del Elche. La tiene ahora Verdú. So Verdú has the ball now. The ball goes to Rocco. Very, very good shot there. Very, very good angle. And a spectacular save by Sergio Rico. Pero vaya paradón de Sergio Rico a ese remate. In any case, play is being disallowed now, but what a save there by Sergio Rico. Fenomenal per aquell penalti en Getafe, li ha donat moltíssima confiança. Està demostrant que ara sí que Mallorca va fer molt bé apostant per ell I és importantíssim que... I think Sergio Rico is just proving time and time again that Mallorca putting their money on Sergio Rico was a really intelligent decision, that he's worth every minute he has on the pitch. No perdre la calma, estar concentrats I intentar estar juntets I que ens generin poc. El fuera de juego era claro, lo vio el asistente, pero ya sabéis que tiene que terminarse la acción para pitar ese fuera de juego. Pone la cabeza Murici. No yes, it was the lineman. Definitely saw that offside action there, but he needs the play to finish in order to whistle that offside. So Antonio Sanchez is there appearing in the mix, but he hasn't had much protagonism so far. We're almost on the 18th minute now of the first half. 0-0 on the scoreboard at the moment. Raillo jugando con Oliván. Raillo is playing with Oliván. A la banda y no puede llegar Jaume Acosta. Será saque de banda para el Elche. La va a poner Josán. Todavía en territorio de su equipo. Aparece por aquí Omar Mascarell. Josán and Mascarell juegan los in possession for Elche. Verdú now for Elche. El balón para Pedro Vigas. La quiere y la tiene ya Ball Fidel. goes over to Pedro Vigas. Balón atrás de nuevo para Fidel. Vigas.
Levanta la cabeza, back to Bigas, raised his head, good change of direction there. But it's advantage for Jaume Costa for Mallorca, who tries to get ahead in there. It's going to go to Rodriguez, but no, because it's gone out. So it is a throw-in for Elche. Era un canvi molt bombat i en aquest cas està molt ben Jaume despejant. Yes, in this case, Jaume was very good at clearing the ball up there. Estan tirant moltíssim de termars i això pot generar dubtes, pot generar sortides de posició que tinguin espais, per tant és molt important que els defenses vigilin. It's very important that the defense keeps an eye on everything that's happening around them. Omar Mascarell is in possession for Elche right now. Short pass to Raúl Guti. Tocando atrás, sin prisa pero sin pausa el Elche. At the moment, slow but steady possession for Elche. Rocco gains several meters. Le puso la pierna, bueno, le cayó la falta. Yo creo que le había tocado pilota, pero... Sí, ha anat fort, ha anat amb intensitat. And that is going to be a foul for the Elche player there. I do think he has a very good attitude playing. However, sometimes you go through and you cross that boundary of what is intelligent play and what is a foul, of course. Ahí está precisamente Fidel, que la pone con mucha calidad, pierna izquierda, la cabeza de Murici, el balón de nuevo para Kiki. So Fidel throws it up the other end of the pitch, but Murici gets ahead in there. Recupera el Elche, Omar Mascarell jugando para Elche recovers with Omar Mascarell, who passes to Josan. Passes over to Fidel. An excellent work from Amath Ndiaye there to stop it. Para el conjunto de Francisco. And it's a throw-in for Elche. Yeah, I mean, Elche have started the match very well at the moment, and we are on the defense right now. But any player, any point, that could completely turn around, or we could just have one of those lucky movements, of course. And we know that these first division matches can be extremely complicated, and it's just luck of the draw. Ahora de Antonio Reyes, sí, llegó tarde el delantero del Elche, la falta yo creo que era clara. So the striker there again, battling against Antonio Reyes, the striker from Elche was too slow, so I think the ball is going to go to Mallorca. De este partido le volvían a preguntar por el estilo, por tener más la pelota, y él decía que el cuerpo le seguía pidiendo estar bien cerraditos atrás, que ya llegaría el momento de estirarse un poco, pero que de momento, y lo estamos viendo hoy, lo importante es mantener a cero tu puerta. Sí, pero... So we can definitely see here how Aguirre has been saying in press conferences that the main objective is to make sure that no goals are scored against us, and that much is clear right now. Últimamente, y mantener la portería a cero, y tendremos nuestros momentos y nuestras ocasiones, y siempre es bueno tener la portería. Yes, and of course it is, because then there will always be that moment when we have an opportunity to go ahead. Le llamaron por eso los 500 pases, 400 pases, de bueno, si quedamos en primera división nadie se va a acordar de si haces 500 pases un partido o haces 300. Yeah, of course, I mean, looking at passing statistics, I mean, that doesn't necessarily mean anything, because you know, a match is not necessarily better for you if the more passes you have. But yes, I think we definitely need to trust the manager and trust the players. I anem a confiar en que la seva experiència ens traurà d'aquesta situació el més possible, no? Òbviament ara són moments per sofrir una mica, però bé, com dic, no? Tots els equipos... Of course, right now we are in a point of the league when every match is going to be slightly nerve-wracking, and it's always going to be suffering for us. I segur que dins d'aquest partit tindrem minuts nosaltres dominadors i tindrem la nostra ocasió. However, we're definitely going to have our dominating minutes of this match for sure. We've got to trust that. Que había ganado metros por ese costado. La pone ya en movimiento para Pedro Vigas. Atrás. So Mojica passes to Pedro Vigas now. Para Verdú. La tiene Rocco. Passes backwards to Verdú and then to Rocco. Que bajó a recibir, le presiona, le muerde Dani Rodríguez con mucha intensidad. Dani Rodríguez marking him and putting the pressure on him. Pedro Vigas.
Over to Verdú and Pedro Vigas once again, now in Mallorcan territory. Fidel loses control of the ball. Martín Vallen, pero había parecido que el balón a Fidel se le había escapado, que ese balón había rebasado. It is true that it seems that Martin Valgen was one of the last ones to touch the ball. But it's a quick throw in for Elche now. Con Rocco. Over to Rocco. Tocándola de nuevo Pedro Vigas en esa zona en la que Pedro Vigas once again. Mallorca había implantado de momento atrás y esperando para recuperar. Encontró en líneas a Fidel, con Mojica se están asociando mucho, la pone Fidel and Mojica are working together here, ese balón que le cae looking for the control of Ezequiel Ponce. Fidel receives it. Mojica de nuevo delante de Mafeo, todos los jugadores del Mallorca en defensa con las manos atrás. La consigna es clara, no puede haber penaltis. Obviously, the defense here is very clear, but we cannot concede any penalties, so hands must be behind everybody's backs. Buena la recuperación de Antonio Sánchez, pero ese balón terminó también en los pies de Omar Masquerey. Está Verdú jugando con Rocco, retrasa para su portero, retrasa para Edgar Badía. So, ball goes back to Edgar Badía. Que los centrales del Elche son los jugadores que más han tocado el balón, tocan muchísimo y luego pues salen con. However, it is true that at the moment, statistically, the Elche midfielders are definitely the ones that have the most possession. And there's a shot there from the Elche player, but luckily Brian Olivan gets a header on it and manages to comb it over the goal. But it is going to be a corner for Elche now. Yes, well, this definitely is a high-suffering moment now. Tots els equipos en final riuen que baixen, no? Però al veure que ara toca aguantar, no? L'Elche està molt bé, està combinant molt bé, està triangulant, sobretot de la part d'esquerra i molt està causant perill, però bueno. However, they are doing a triangle formation around the left side of the pitch and creating lots of difficult and dangerous opportunities for themselves. Ahí está desde la esquina, pierna izquierda la ponen buscando el área pequeña, el balón que le cae, cuidado. So they're looking for the goal now. And they're going to go on the rebound, but there is a foul over Raillo there. And it's whistled by the referee. Choque, ¿no? Con Verdú, con el central. Cabeza con cabeza. Collision with the midfielder Verdú. Asistencia médica. I'm going to be careful because they're actually asking for medical assistance. There's some kind of problem there, maybe actually a cut. So play is stopped. Players are going to make the most of it to try and have a drink of water because it is very hot here today. So Manolo, you're watching it on a screen. You can see it slightly better than we can. So what is it? Yes, luckily it wasn't a knock on the head. It seems to have been a collision on the lumbar region, the lower back, as Rayo went down. Hay que tener cuidado, sobre todo a balón parado, porque ellos a balón parado pues tienen gente que va bien de cabeza. However, we've got to be very careful with those free kicks because they have clearly got físicamente está bien Rayo. Many resources to use in these kind of situations. Que bueno, tanto Fidel como Mujica, sí, y nada. Y bueno, están entrando sobre todo banda izquierda y a Mafeo hay que echarle una mano para que, bueno, intentar tapar que ellos también. But somebody needs to give a hand to Mafeo. Si mantiene esa banda izquierda, pues no hacen peligro más. Bueno, pues se recupera Antonio Raillo, que ya vuelve al terreno de juego, que ya está. So Antonio Raillo is recovered and he is back on the playing field. Mallorca has 11 players once again. Sergio Rico has the ball. He's playing with Brian Olivan. El Capi con el Kaiser, con Raillo. Short pass to Antonio Raillo. Dando su mejor opción. Hem d'intentar ara aprofitar per baixar un poc el ritme de partit, llevar un poc aquesta andanada que ha tingut ara l'Elche d'una sèrie de minuts molt bons. Yes, however, Elche now had several very good positive minutes, so we've got to try and get everything a little bit calmer now and hopefully force Elche to lose or to slow down this dynamic that they've been having that can easily cause us some damage. A foul on Antonio Sanchez now.
acercándonos, ¿no?, a la primera media hora de partido con empate a 0. Llegadas peligrosas de momento del Elche. Afortunadamente sin consecuencias para la portería de Sergio Rico. La tiene Mojica, la pide Fidel. Finalmente. Luckily, there are no consequences so far for Sergio Rico or for our own goal. Para Mojica, se fue al suelo, dijo que no hay falta. Divided ball for Mojica there. Murishi is playing with Dani Rodriguez. We're on the counter attack now. Passes right. Martin Diaye asks. Rebound by Jaume Costa, but misses. And we've got to be careful because he looks like he's hurt himself as well. The Mallorca defense winger. En el intento de remate piden la asistencia. Jaume Costa looks like he has really hurt himself trying to go on that rebound there. Que se ha podido romper el jugador del Mallorca. Están ya calentando Gio y Franco Russo. En ese intento de remate era muy bueno el centro, muy buena la oportunidad. Ese centro de Amate Ndiaye. La contra del Real Mallorca, posición correcta. Pablo Iván. Una definició molt complicada perquè hi voltes justantes, però estan veient, no?, com just cercant en Amat i aprofitant un poc d'espai són capaços de generar cert perill a l'Elche. Y vamos a ver si puede o no continuar. De momento se. So we're going to see whether Jaume Costa is able to play on or not. Y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no?, de este intento de remate. Si puede seguir. Obviously, very anxious to see what the result is going to be of this injury by Jaume Costa. Elche is trying to resume play. En cualquier caso, como digo, Gio y Russo calentando la banda. La tiene el Elche jugando. Gio and Russo are warming up on the bench, of course. Para Verdú. Ball goes backwards to Verdú. Yo creo que sí, que va a hacer el intento de volver, porque está corriendo. Cuidado. However, it looks like Jaume Costa is running there and he's going to try. La que ha tenido de nuevo el Elche. La que ha tenido de nuevo el Elche. Shot and rebound there once again by Elche. They had an excellent opportunity to score once again. This time it was Fidel. He was completely on his own. He could have even controlled that. He brings his hands to his head. He knows that an amazing opportunity just slipped through his fingers there. Estaba solo, Yeah, he was on his own there completely. Por banda de Jaume Costa y solo. Madre mía, por Dios. And yeah, he was on his own, and that could have been really, really bad news for us. It was almost like they'd forgiven us. Que ha sido Fidel, ha sido Fidel. Sí, Fidel. Sí, porque ha ido con la pierna derecha, porque le ha caído a su pierna mala. Alerta, cuidado, Murishi entre el área. No, dice que no. Very careful with Murishi there. Fuera de juego. Bueno, pues. And the linesman raises his flag there, so it seems that Murishi action was offside. Es decir, que no tenía evidentemente ninguna intención de pitar este penalti. No ha habido nada en esta acción. Pero bueno, there was a foul against Murishi there. Murishi was of course looking for the penalty, but the linesman was having none of it and was very, very quick to raise that flag to indicate that it was offside. Que no estén cómodos y sí. Había que tirar. Fuera de juego muy dudoso, muy dudoso. However, very doubtful to me that was offside, says Manolo. La veritat és que avui les sancions no són tan positives com els altres dos partits, perquè havien mostrat moltes soliditats defensives, estava costant molt en arribar a generar perill, però avui no sé si per un poc aquesta relaxació de venir d'una setmana de victòria o simplement per ser de l'Elche que, com dic, la veritat és que estan triangulant molt bé. So obviously we're not having the best of luck at the moment, and it could be because maybe we've come on slightly complacent or expecting exactly the same situation as the previous match, or maybe because Elche are doing very well at finding those gaps to walk through. So there could have been a foul whistled there on Antonio Sanchez, but the referee is having none of it at all. Antonio Sánchez para decirle que no, que para él era falta, que le ha tocado. Y bueno, pues intentaron poner paz ahí. Algunos de los jugadores de ambos equipos. Le llama ahora el colegiado a uno y otro para poner aquí un poquito de referee now calling
Antonio Sanchez and one of the Elche players to try and resume a certain amount of peace among the players. Referee today is Sanchez Martinez. He hasn't had to show any yellow cards so far. He looks like a very controlled and serious referee. Levanta y hace juego de peligro. Me da gracia que el jugador Guti se meta con el jugador de Mallorca y el compañero Mujica se ha tirado 2 veces al campo también, su compañero, y no pasa nada. O sea, esto es fútbol y ya está. Y la imagen se ve que entra. However, I think that at the end of the day, this is football, and a favor de Mallorca tranquilamente. You know, of course, if the referee saw that as something that should favor us, then he should have whistled it anyway. Iba a pedir el cambio, No, pues yo decía que estaba recuperado, pero creo que ha hecho el gesto. So we were debating as to whether Jaume Costa was ready and better and ready to come on, but it seems like he cannot go on, and he is going to ask for the change now. I think that was the hand gesture there. Digamos que aumentando, el nivel de calentamiento, pero. However, it does not look like Gio or no sé si estaba reclamando alguna cosa o estaba diciendo. Or Franco Russo upping their intensity of their warm-up, but Jaume Costa is confirmed he's definitely limping on the pitch right now. Ha 2 veces la mano y parece que va cojo. Ha sido en esa jugada, que en esa contra, que no ha podido enganchar bien la pelota y seguramente le habrá pegado un pinchazo. No, se va al suelo, Claro, no puede, se ha roto. Sí. Yes, he definitely is not fit to continue playing. And he limps off the pitch. Malas noticias, por tanto, para el and it's going to be Giovanni Gonzalez who's going to come on in his favor. Ha intentado seguir. However, commendable to him, to Jaume Costa. He did try and continue playing. Parece que pueden continuar, pero no puede. Así que Giovanni González, que va a entrar en el partido, primer cambio del Real Mallorca. Yes, Giovanni Gonzalez is going to come on in this match. Se va a ir al lateral derecho. O al menos esa es la sensación que daban, porque están hablando ahora los dos jugadores. And seems that he's actually going to go on the right wing. Por su propio pie, pero cojeando y afectado Jaume Costa, bueno, pues. So Jaume Costa, clearly in pain and affected, leaves the pitch. However, luckily he manages to leave on his own feet without a stretcher or without crutches. Yes, well, I think that's probably a very wise decision on his behalf, because now we've got that rest week and obviously many important matches ahead, so there's no point in forcing an ankle or a foot that is not responding to what you want it to do, and it's much better to be ready and fighting fit for the next match. De momento parece que se la lleva el Elche, la cabeza de Quique, le cae a Fidel, quería jugar a la izquierda, pero encontró el tacón sin querer. So the ball falls to Fidel for Elche. Por abajo, viene el tapón de Baba. Mojica is underneath. And Baba is trying to break away with the ball now. And now it seems that there is a foul on Baba. També té coses molt bones, però també té excés de confiança a vegades, i errors seus ens han costat antes una contra bona amb en Namat, i ara veiem com, si no arriba a pitar la falta, una altra contra que podien tenir perill. Jugando el Elche, ahí está Josan, se marcha de Antonio Sánchez, le persigue también a Murici. Al menos le evita que pueda progresar fácilmente. Raúl Guti, que la quiere poner dentro del área. La cabeza de Oliván le cae a Maffeo, que se la quita con pierna derecha. Omar Mascarell, que la controla para que juegue. La tiene de nuevo. But then loses to Elche, and Verdú is in possession for them. Omar Mascarell now. A la derecha para Josan. Short pass to Rocco, passes right to Josan. Consigue. Leaving way for Rodriguez now. Ya juega para Rodriguez. Mojica over to Vigas. Delante de Gio. Mojica is stuck to the wing right in front of Gio. Banda para el Elche. And it is a throw-in for Elche. Un poc més de 5 minuts, és important aguantar un sol resultat aquest i anar a descans. So just over 5 minutes left now of this first half. It's really important for us to remain on this result now and not let our guard down these last couple of minutes. It is true that we haven't had the most impressive first half, but we are very good at doing. But Mallorca recovered the ball here, and it's Murici in front of Antonio Sanchez. El balón para
Antonio. Let's see what Dani Rodriguez can do. He passes it over to Antonio Sanchez. Back to Olivan, looking for Murici. Se anticipó Verdú y es Mojica quien se la quita But encima. Verdú was too quick, and it is Mojica that takes the ball back to Elche. Eso es lo que ha de aprovechar Mallorca. Sends it up, and it's going to be a full for the goalkeeper. És el que m'està faltant aquests 3 partits el darrer metro, no? És que primera divisió... Yeah, and I think that is the missing ingredient for Mallorca right now, is those last meters on the field. Estan faltant, mal control, males decisions, tal vegada un poc de por, falta de decisió, com aquesta jugada que era per fer un 2 contra 1 a un centre, tenint un jugador com en Muriqui que és un avió per dalt. Maybe just a lack of those good decisions there to make the difference on those 2 against 1s. Que el central de l'Elche estan sofrint. Le cayó la falta because the Elche midfielders right now, they definitely must be suffering from running around so much. El saludo de taking the control majoritarily of the match. Al final, buen ambiente en un estadio en el que caben poco más de 30.000 espectadores. Siguen animando, y de qué manera, los aficionados también del Real Mallorca. Ese balón en largo de Verdú directamente a saque de banda, que no m'agrada gens aquest servei de banda de bola escòrnia. Sí, no, que està molt millor 2 metres més i que fos saque de porta per nosaltres. Tenen l'oportunitat de pressionar molt alt tot l'equip. És important no complicar-se, cercar... Definitely got to avoid now things becoming too complicated for us right at the end of this first half. Que la pone buscando precisamente a Murici, quería peinarla, recupera. Olivan looking for Murici, tries to comb it, but Elche recover the ball. Mojica, ese balón dividido, viene Gio, pero llega antes el Mojica jugador with that divided ball there. Ya el uruguayo. Mojica que la pone por abajo con Quique, le encima a Antonio Raillo, consigue retrasar para Omar Mascarell, la quería poner, pero bien atento también a Matendia y al suelo. Afortunadamente le cayó ese balón a Gio y se la lleva a Antonio Sánchez, que la pone en largo, buscando aquí a Matendia, y estaba atento Pedro Vigas para recuperar para su equipo. Martin Vallen que termina haciendo ese saque de banda. Martin Valgen ends up doing a throw-in for Mallorca. Balón de nuevo para Mojica and Fidel are in possession. Cuidado que se la lleva el jugador del Elche. Balón a la izquierda para Quique. Puso la pierna de nuevo Martin Valgen. Left over to Quique. Over to Martin Valgen too. Que Elche estigui tan baix la classificació, perquè la veritat és que estan triangulant molt. To be honest, watching them play now, I'm really surprised how far down on the league board they are. They're really good at working together. They are combining different playing techniques. They're confident when they have the possession of the ball. No rendir-se i mantenir aquesta confiança i positivisme. Sacará de banda Mojica. En cortito aquí Mojica is going to de nuevo para Mojica. Delante de Gio. Take the throw in, and he's still in possession. Mojica in front of Gio. Para Pedro Vigas, con Verdú. Raúl Guti para hacer la salida de balón de su equipo. Por abajo con Guti a la derecha, con Josana por abajo, bien encontrando a Fidel. Ese balón en el punto de penalti, le deja para Mojica, oportunidad buena para el Elche. Cuidado, the penalty point, they're leaving it for Mojica. El primero del partido. Shoots and scores. Mojica scores the first goal of the match. What a shot there, spectacular crossover shot from the Elche player. Para Sergio Rico, ya decíamos, lo estábamos advirtiendo, mucha calidad de este futbolista. We were warning para sorprender al portero, para sorprender a la defensa. No se le puede dejar pensar, no se le puede dejar disparar dentro del área. We definitely cannot let him even think about shooting inside the goal scoring area. And now, unfortunately, we've got a run against the tide. El resultat just. Han estat millors aquesta primera part que nosaltres. Yeah, I mean, we've got to be honest. They've been better in this first half than we have. Però és vera que ens estan dominant en totes les fases de joc, no? Tant defensivament com ofensivament. They have been dominating us, and it's undoubtable, really. El míster voldrà corregir una sèrie de coses i espero que la segona part, l'imatge que mostrem sigui molt millor, perquè de ser igual, podem anar d'aquí amb una golejada. Bueno, pues sí, and hopefully now we could leave here with at least one scored by us to equalize. Y siendo sinceros, que el Elche pues
había avisado en varias ocasiones. Sí, han tenido muchas. And yeah, to be honest, Elche have been warning us now for the last couple of minutes that this was something that this was going to happen. Y prácticamente está jugando, juega de lateral, pero prácticamente está jugando casi de extremo. O sea, ha llegado muy bien. Ha sido una jugada un rebote que la llega allí, pero bueno, ha definido muy bien y la verdad que el Elche lo estaba buscando, sobre todo. It is true that particular ball came off a rebound, but they've definitely been very good at controlling the. La cabeza también de Raúl Guti, ese Ponce jugando atrás, le llega Omar Mascarell, ese balón entre líneas, el movimiento de Josán, sale ahora Sergio Rico, que pone muy bien la cabeza, al límite de la frontal del área, directamente a saque de banda. And sends it straight over to a throw-in for Elche. Elche trying to take advantage of their moment, of course. Estan superats, no saben com reaccionar i ells els surt tot bé. Saps? És la realitat de lo que estan veient avui. Esperen que en el descans pues, se canvi un poc i que nosaltres siguem més enxufats perquè des de luego estan fent un partidazo d'Elche. Sacará de banda Josán, segundos, medio minuto para llegar al 45. Pendientes ya del añadido. Just 1 minute away from half time. We're waiting to see whether there will be extra time. We imagine so because of Jaume Costa's episode. Mojica is playing ball backwards to Pedro Vigas. New movement from Mojica. Raillo stops him and sends the ball to a corner, but he is a very, very formidable player for Elche, that is for sure. Era un mal de cap, era pitjor que anar al dentista, és que a més no s'atura ni un segon, te romp, te cerca i físicament és un espectacle, no? És molt important que tenir cobertures, que els centrals ajudin el nostre lateral dret, perquè si no mos causarà molt de perill. Vamos a ver ese balón desde la esquina, el Mallorca defendiendo ahora con todo el mundo, la va a poner Fidel, el balón buscando el punto de penalti, buscaba Villa, rechazó Dani Rodríguez, Mallorca is defending with everybody they have. Dani Rodríguez and Martin Diaye steal the ball, but Edgar Badía is going to steal it back. The linesman, the referee, looking at his watch now. Elche is definitely creating a lot of damage. Antonio Sanchez receives the ball. Amaten Diaye is waiting for the ball now. The ball goes to Julio, passes to Amaten Diaye, who raises his head. We've got to be quick, otherwise the whistle is going to go. Short pass to Baba. Baba trying to gain meters. Through Mojica, passes to Amaten Diaye. Players looking for the foul here. Pass over to Olivan, who's controlling it. Y ahora sí la falta que le cae a Olivan. Que está molesto por ese balón que ha perdido. Le persigue el árbitro, le pide calma y le muestra la cartulina amarilla. Bueno, això és el que no hem de fer, no? Sortir una miqueta despartit ara mateix. Sí, la veritat és que és complicat perquè els jugadors se veuen superats i... And there's been a slight moment of tension there. It seems that Brian Olivan, annoyed at losing the ball, walks away from the referee. The referee walks towards him to try and tell him, warn him, and there is a yellow card for him. So I guess that is what we've got to try and avoid right now. We've got to keep calm. You know, it is only one goal. Però per això necessitarem demostrar molt més del que hem demostrat fins ara. Bueno, pues están atendiendo, ¿no? En este momento al jugador del Elche, ¿no? Que está ahí tendido sobre el césped. Bueno, pues ese Ponce, ¿no? So at the moment, Elche player Ponce is on the ground and is being attended to by the team's paramedics. Un minuto más, se le ha dicho el colegiado al asistente. So the referee is telling the linesman that they're going to prolong and extend the first half 1 more minute. Badía is ready. Ponce rechazó ahora Pablo Maffeo y va a ser Pablo Maffeo there to reject the ball. Ahí está preparado ya Pablo Maffeo. For Mallorca. Pocos movimientos ahora de los jugadores, la pedían cortito ahora Dani Rodríguez, finalmente el largo para Murishi, tampoco llega el delantero del Mallorca. Murishi, but Murishi is not there, he can't reach. Jugando para Dani Rodríguez is there, who plays with Martin Balgent. Gio is waiting towards the right, slightly too long.
Rechaza finalmente Omar Mascarell. Era peligroso el centro, pero Omar Mascarell. Pone bien ahora Rayo la pierna, no hay falta. El balón para Antonio Sánchez. Good move by Rayo there, pass it over to Antonio Sanchez. Le puede pegar desde ahí, le pass puede pegar it to Brian Olivan. Finalmente He can shoot from there, but he's not going to. He passes right to Maffeo. Maffeo is preferring that central pass there. But Baba receives it in the end. Baba shoots. Y encima se la lleva It packs with Omar Mascarell. Antonio Sánchez, el balonazo de Mascarell. Then to ends up with Antonio Sánchez. De Antonio Raillo directamente. And now it's saque de banda. Y aquí seguramente se va a acabar esta primera parte. Lástima ese disparo de Baba. Ball goes out, so it's going to be a throw in. Probably it's going to mean, yes, and there it goes. Referee whistles half time here in Martínez Valero. Not good news for us right now. Elche are in the lead 1-0. En este primer acto, de momento 1-0, Esteban. Gana el Elche. 1-0 up. Elche versus Mallorca at the moment. En el momento que vemos también Manolo a Take y a Kangin calentando, puede ser que Javier Yes, we can also see Take, Kubo and Kangin warming up as well. It could be that Aguirre is going to bring them on right after half time now. El Mallorca que no ha However, one thing is inevitable to realize, and that is that Elche has done an excellent first half. La banda izquierda nos ha hecho mucho peligro con Mújica. Yes, they've done they've created some real damage for us in this first half on the left wing, ha venido por la parte derecha, así un rebote, pero bueno, el Elche ha tenido una ocasión también muy clara con Fidel en el minuto 32 y es un justo resultado como lo que se ha visto many opportunities as well with Fidel before the actual goal scoring. El tema de los 25 grados, la calor, que es el primer partido. I mean, it could be part of the influence, could be the 25 degrees and the heat that we're receiving now. However, Mallorca just needs to wake up and they need to give something more. Es justo, incluso puede ser corto porque han tenido las ocasiones más claras ellos y el Mallorca tiene que dar un paso adelante por si quiere sacar algo positivo del Martínez Valero. However, we need to take a step forward if we want to manage to get anything out of this no volverse loco porque match here in the Martínez Valero Stadium. Pero bueno, tienes que sacar gente ofensiva y igual Javier Aguirre cambia el sistema y pasamos a jugar un 4-4-2 en vez de un 5-3-2. Maybe Aguirre will change the system now. We'll change from line of 5 in defense to a line of 4. I don't know. And we'll see if we can try and put some more pressure on top of the pitch as well. ¿Para ti ahora mismo los jugadores que podrían abandonar el terreno de juego? Imagino que Amat, que who would you send off at the moment? Maybe Amat, maybe Antonio Sánchez. Podrían ser dos de los cambios, ¿no? Incluso Dani Rodríguez. Sí, those could be maybe two of the changes, maybe even Dani Rodríguez. Y bueno, I mean, yeah, I would bring on Take, Kubo or Kangin Lee right now. O va a seguir o cambiará el sistema, pero bueno, esperar a ver el cambio que va a hacer. Yo supongo que bueno, la calor también influye y bueno, tampoco we'll wait and see what Aguirre does. It could be that solo podemos hacer 2 cambios más, 2 ventanas más, como se dice. That the heat is making an influence, that is sure. Pues lo tiene que hacer ahora en el descanso. Parece que está haciendo un poco más de movimientos. It does seem that it is Take that is doing more movement at the moment. Seguramente they both need to be warming up. I think one of them will definitely come on for Amat. Va a seguir manteniendo, supongo yo. And if he keeps the line of 5 in defense, then I think he won't wait until the last kind of 20-15 minutes to try and change any systems there, depending on what the result is looking like by then. Da lo mismo perder 1-0 but some changes need to be made now, but of course, because to lose 1-0 is the same as to lose 2 or 3-0, you know. And if we keep Elche in the lead, then the points just go to them immediately, of course. Y sobre todo, pues intentar sacar a un jugador más ofensivo y a ver si tenemos un poquito más de suerte. We're going to try and put one of the better offensive players on now. De Leche han sido muy buenos, sobre todo por el puñal por esa banda izquierda de Mojica. Es verdad que Pablo Maffeo estaba tapando bien, Gio González también. Al final el gol es. It is true that Pablo Maffeo and Gio González are doing pretty good at protecting the players at the moment. Pero bueno, hay que tocar una tecla. Veremos si con
But we've got to try and turn things around now and try and get that secret ingredient that Aguirre can cómo think of. reacciona el equipo, las palabras de Javier Aguirre en el vestuario, que imagino que serán enfadadas en cuanto a, oye, chavales, una marchita más que si no se nos escapa. Sí, o sea, yo lo han visto que los primeros 45 minutos ha dominado el Elche y bueno. Yeah, of course they will have seen how Elche has been dominating for the first 45 minutes, and they're not going to like that at all. No hemos estado bien a la parte de atrás, tampoco, bueno, influye, no sé si habrá sido, como he dicho antes, pues 25 grados también influirá, pero la verdad que I don't know whether those 25 degrees heat will influence at all. But Elche have definitely gone all out for us. They just went for us, and we've definitely not been comfortable in this first half. So we are going to go to a little pause now, and then we'll be back with more analysis of this first half, and we'll be narrating the second half live here with you, where we hope we can at least equalize today against Elche. We'll be back with Biel and Danny in the Elche Stadium too, but we leave you at with this. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta.
Y estamos de vuelta aquí en el... We are back here live in the Elche Stadium in Martínez Valero. So we can see both of our Asian players here warming up and ready to come on. Kangin Lee and Take Kubo seem to be ready to enter the pitch. So we, of course, are very expected to see who they're going to come on and substitute. Un Elche bastante fuerte en un Mallorca que no se acababa de encontrar, pero bueno, estos son los dos cambios que va a hacer Javier Aguirre para intentar darle la vuelta a todo. Imagino que cambiarán de sistema. Manolo, no sé cómo lo ves tú, ese posible 4-4-2, ¿no? A lo mejor con la salida we were talking about the possibility of Aguirre changing up the system for the second half and bringing out a 4-4-2. Yeah, for me it's very clear that it's going to be a 4-4-2. Javier Aguirre pues va a intentar pues dar la vuelta a este resultado. Javier Aguirre, of course, his main aim is going to be to try and turn around this result. I mean, I don't think anybody would say that they enjoyed Mallorca's first half of the day. Salva Sevilla como Ángel y bueno, va a jugar con Taque, con Ángel en Salva Sevilla warming up as well. Uno por la izquierda, otro por la derecha, a ver cómo se van a situar. Igual van a cambiar y bueno, y ya empieza la segunda parte y va a ser un cambio pues ofensivo. And here we go, we are just about to start the second half now, and I'm sure it's going to be Nos conectamos ya con Dani Barjacoba y con Biel Compañ, que están ahí en el It's going to be really exciting whatever happens. So we're going to go over to the stadium, and that is it. The second half has kicked off now. Oliván con cartulina amarilla, también a Pablo Maffeo. Entraron Kangin y Take Kubo. Cambio Maffeo and Brian Oliván with his yellow card have stayed on the bench now. Kangin Lee and Take Kubo are on. Si volen remuntar necessitem fer canvis. Yeah, I mean, I think it's great. It was our only option. If we want to claw back and win this thing, we've got to make any changes that we see fit. Jugadors joves, amb il·lusió, amb moltíssim de talent, que ojalà avui estiguin entonats i ens puguin donar una altra imatge. I mean, the lucky thing is that we've got so many talented players on the team that hopefully today can bring out the best of them, of each other at least, and win the match for us. And Matt shoots towards the goal now. Solo en ese detalle ya se ve algo diferente en el Mallorca. Sí, moltíssima qualitat. Ja van veure l'altre dia com són capaços de sortir de situacions de pressió màxima llevant a 2-3 rivals. Per tant, crec que són els jugadors que poden fer un canvi de xip i estirar tot l'equip. Yes, I do think they are some of those players that can come on and kind of make a change in the team's dynamic. Generar situacions de perill i mal de cap a la defensa de l'Elche. Sacará de banda el Mallorca, lo hace ahora Gio para Take Kubo. Este nuevo con el jugador uruguayo, balón atrás para Martin Valgen, que juega para Antonio Reillo, el Kaiser a la izquierda con Oliván. Bueno, Oliván, por cierto, que está jugando, Yo había dicho que le habían que le habían sustituido, pero no, está Oliván sobre el terreno de juego. A Martin Diaye, que se la quiere llevar, buscaba el autopase y ese balón, si no lo evita, hacer córner. Oliván was on the bench, but no, apparently he's still on the pitch playing at the moment. Para el Mallorca, y es Dani Rodríguez, el jugador que han sustituido. So it is Dani Rodríguez that has been substituted, in fact, and is on the bench now. Oliván. So Oliván is taking this throw-in for Mallorca. He's looking for Marishi. Cae ahí el jugador del Elche, más recibe la falta de Baba, que se disculpa. Falta sobre Stays with the Elche player, and the Elche player also gets fouled by Baba, who apologizes immediately. Una dinàmica un poc diferent i sobretot amb ganes. So it does seem that we have started with a slightly different dynamic, and also desperate to change the image that we projected throughout this second half. Tenir qualque ocasió clara en els propers minuts i sobretot no descuidar molt la part defensiva, perquè aquesta gent li basta poc per crear perill. Protegió bien ahí Brian Oliván delante de Sergio Rico. Ahora se encara, ¿no?, el defensa con el jugador del Elche, y juega ya la pelota Antonio Sánchez a la derecha para Antonio Sánchez in possession for Mallorca, pass it right towards Gio. Martin Valgen. Back to Martin Valgen. De primeras, de nuevo para Valgen, para Antonio Reillo. Baba and Valgen over to Reillo. La pone por abajo para Kangin Lee.
a la izquierda con Olivan, que la pone bien, buen balón ahora para Matendiaye, otro que se le escapa un poquito, pero piquito del área, juega de tacón, demasiado corto, apareció Josan, que también con el tacón, esto lo hace un poquito mejor para su compañero. De Rocco buscando aquí a Eze Ponce, bien Baba, el ganés que buscaba el dribbling, dice que no hay falta, el colegiado, es Raúl Guti el que busca ese cambio de orientación al otro costado, la velocidad de Fidel, viene Gio para poner la cabeza, en lugar de rechazar. Ahí está Fidel buscando posición de centro, el balón mordido le cae a Mojica, piquito del área, cuidado, se le acomoda la pierna izquierda, quería jugar por abajo, a Provincial Baba para poner su pierna, sale Raillo para Murici, el empujón claro de Pedro Vigas, la falta a favor del Mallorca. Hem d'anar molt alerta a cometre aquest tipus d'errors innecessaris que no estan forçats perquè we've got to be very careful about making those unforced errors. És important que tinguem més atreviment i que tinguem el baló per crear ocasions, però sense tornar molt locos perquè sí que una contra ens pot matar. We can't go crazy, of course, we're not trying to steal any balls that we can. Buscando el punto para Murici, es el bueno, no. Puso la cabeza Pedro Vigas. Pedro Vigas got in there with a header. Sale el Elche, lo intenta ahora. And that is a massive shame because Murici was there to try and score. Mascarell takes the ball now down the other side for Elche. Por este costado de su compañero de Quique. De nuevo atrás para Manu Mascarell. No tiene prisa, evidentemente, el Elche, que sabe que tiene el marcador a su favor. Pero sí que verá Manolo que el Mallorca es otro esta segunda parte. Sí, llevamos 5 minutos en oficial. Más área que en toda la primera parte y bueno, hay que tener cuidado con las contras del Elche, pero el Mallorca ha ido a por ellos y lo que tiene que hacer, no le queda otra por el resultado en contra. Bien, Kubo ahora habilitando aquí a Antonio Sánchez, quiere encontrar espacios el Real Mallorca, de nuevo Taque, el 17 el Mallorca, Mojica recupera para su equipo. Ball does not find neither Gio nor Kangin Lee, instead it goes back to some of the para Mojica, le persigue Kangin el coreano. The Elche players, encontrado por aquí espacios, Mojica, tailed by Kangin Lee, was trying to do a central pass. Antonio Raillo también con Martín Valle, podía llegar al portero, no se entendieron, porque esta podía ser claramente para Sergio Rico. Sí, comunicació és fonamental, tal vegada Antonio Raillo and Martin Valge in there, clear misunderstanding because they tried to battle a bit with each other there, but that could have been a clear and easy pass back to the goalkeeper Sergio Rico. Tots els detalls ajuden. És vera que se veu un Mallorca diferent, jo com a espectador i com a mallorquinista m'agrada molt més aquesta versió de valentia, d'atreviment, però bueno, no hem de recordar que els que en saben són els entrenadors, són els que tenen tota la informació i bueno, no me veure si que canvis donen el seu resultat. Bueno, habían avisado, ¿no?, de que esta semana pues querían meter a 20.000 espectadores en el Martínez Valero y hay 20.257, así que han cumplido su objetivo. Buen ambiente hoy aquí a las 2 de la tarde. De momento con 1-0, esperemos que remonte el Mallorca. Y se haga un poquito dividido. Viene Antonio Sánchez de nuevo para enviársela a Olivan, que prepara el centro, buscando Murici, queda corta, pone la cabeza el central Verdú. No hay falta del Mallorca, recupera Antonio Sánchez. El balón para Antonio Sánchez recovers the ball, tosses over to Kangin Lee, 3/4 of the way of the pitch. El regate de Taque, le puede pegar. Taque takes the ball, shoots. The referee is saying there's no foul. Taque is complaining about a knock there. Pedro Vigas is annoyed at Kubo for that. Lleva la pelota Fidel, jugando ahora bien con calidad y la tarjeta que le va a caer a Baba. La tarjeta amarilla clara para Baba, and it's definitely going to be a yellow card for him. El partido, Manolo, se ha abierto mucho más, Sí, tiene que hacerlo el Mallorca, tiene que hacer un partido de ida y vuelta porque bueno, va perdiendo y quieras que no, pues ahora el Mallorca tiene que arriesgar un poquito más y a ver si conseguimos ese gol del empate pero el Mallorca está yendo a por el Elche, que no se encuentre tan cómodo como los primeros 45 minutos. Y no we're definitely going for Elche. We're preventing them from being as comfortable as they were in that first half today. Real Madrid jugando el Elche.
tiene Rocco, que la pone para la incorporación por el costado derecho de Josán. Cuidado, que han encontrado agujero, la quiere poner. Yo creo que fue Rico que puso finalmente el pie. Aunque todavía está vivo. Quique, la quería jugar para Josán, que estaba fuera de juego. Quique buscando la línea de fondo, se quedó sin espacio. Saque de puerta, pero una otra oportunidad. Luckily, he ran out of time and it's going to be a ball for Sergio Rico. Moltes vegades molt fàcil, totalment evitable, amb una bona cobertura, amb una bona orientació defensiva, però que estan superant just amb un desmarque a l'espai. Per tant, han de ser molt sòlids defensivament. At the moment, we've got to be really, really solid because they are créixer, però tenint cobertures i mentre atacant, sobretot que els defenses facin unes bones basculacions i unes bones vigilàncies per tenir controlats en els atacants, que són molt perillosos. Jugando el Mallorca fondo, encontrando a Ulises entre líneas, que vino a recibir balón al círculo central. Aparece por aquí Antonio Sánchez a la izquierda para Brian Oliván. Ya sube Murici, también Amat. Juega en cortito para Canguili para que sea el coreano el que invente alguna cosa. Se asocia con Antonio Sánchez. Aparece Baba, el pulpo del Mallorca. De nuevo para Antonio Sánchez. A la derecha a la espera Gio. Se va a muy difícil. Con el pecho Vigas. Sale el Elche. Entrega la pelota al Mallorca. Kubo, que la pone por abajo. Buen balón para Mate. El túnel ahí perfecto sobre Mascarelli. Baba a la derecha. Aparece por aquí desfondándose Gio González. Vaya pared, vaya jugada. Mate de taque fuera. Qué bien lo hizo el Mallorca. Rebound by Taki Kubo and misses. Con los asiáticos en modo on. Bueno, very fast play there with all the two Asian players on the team doing very fast and very good work for the team. Crec que han sortit molt enxufats tant en Kubo com en Canguili. Són jugadors molt creatius, amb molta qualitat i estan connectant molt bé, no? Ara ben com també fiquen Salva Sevilla, que de vegades aquests són els jugadors amb més talents que teníem en el banquet. En Salva pot ser determinant en qualsevol jugada estratègica i insisteix, el Mallorca amb una cara totalment diferent, sobretot amb ganes de generar, amb valentia i una necessitat, no? Crec que hi ha poc que perdre, només tenim que guanyar, per tant és un partit per deixar-ho tot. Bueno, hizo dos cambios, efectivamente, el Mallorca. Entraron Salva Sevilla y Ángel Rodríguez. Se fueron Baba, que vio la cartulina amarilla. Se fue también a Mate, que bueno, pues do everything we can and leave everything on the pitch. Jugadas, buenas llegadas, pero sin el premio del gol. ¿Qué te parecen los cambios, Manolo? Me parece muy bien, cambios ofensivos, cambios de gente de refresco y no te queda otra, o sea, tampoco... Quedan 35 minutos y however, now there's 35 minutes left and we've just got to do everything we can on the attack now. Ya 4 cambios el Mallorca. So 4 changes for Mallorca so far. Actually, I think it's actually 5 changes, so that's all the changes used up. Aguirre has nothing else to bring out of the bag or up his sleeve. Todas las cartas sobre la mesa. Mojica, que la baja con el pecho. El colombiano levanta la cabeza, se quiere hacer la jugada por él solo y termina sacándole la falta a Antonio Sánchez. Falta, por tanto, para el Elche. Jugador que te desespera. Sí, és que ara aquesta segona part ha intervengut molt menys, també per mèrit nostres de que som un poc més possessors de la pilota, però sí que és un jugador que pot desequilibrar partits com els d'avui, per tant s'ha de tenir molt vigilat. M'imagino que estarà més cansat ja que la primera part, que no ha aturat de córrer, per tant hem d'intentar Elche players. We can't allow them to create any damage now in this last minute of central pass from Fidel there and a shot to go by Pedro Vigas and he scores. Acaba de marcar el segundo el Elche, lo decía bien. That is the second goal for Elche. En estos and as the Alpine was saying, we've got to be very careful with the central pass from Fidel, who we have to admit has a sensational left foot. And Pedro Vigas was at the right place at the right time. Marcó el ex del Mallorca, marcó el mallorquín el segundo tanto en el minuto 57 del partido. Ya le marcó al Mallorca siendo jugador de Eibar. Hace 2 temporadas en primera división, vuelve a marcar en el día de hoy. Intentan animar los jugadores del Mallorca, se intentan animar entre ellos, pero la verdad es que este gol en este minuto es un auténtico mazazo. Sí, la veritat és que doble error, no? Primer entra en Pedro pel sol,
i segon tampoc està molt acertat en Sergio. It's not what we want at all from Mallorca fans. La seva posició i bueno, la veritat és que arriba aquest gol a un minut clau perquè el Mallorca veu com ja ha pogut esfumar la possibilitat de remuntar aquest partit, però bueno, hem de seguir, no en queda d'altre, ara sí que no ha res a perdre, per tant, per almenys crec que tothom el que vol és que se buidin els jugadors els minuts que queden i també pot ser intel·ligent, no s'acaba el món, tenim d'aquí 2 dies o 3 un partit importantíssim. We've seen stranger things happen in football matches in the past. However, we've got to remember that our match against Elche in the first half ended up on 2-2, so why not today? Of course, we can come back from this. It was a different match, of course. We did equalize earlier on in the match on Thursday. Pablo Maffeo aquel día en la jornada 13 del campeonato, estamos en la 32. Gio que la pone en largo, no llega ataque Kubo, bien Mojica con el tacón para Pedro Vigas, evidentemente ahora les va a salir todo seguramente con ese plus de confianza que tienen. Of course, now Elche will have that extra confidence boost 35 that every team desperately needs. Tocando, ¿no?, la salvación con sus manos. El Mallorca de momento que para seguir luchando, pero queda mucho partido jugando. Ataque Kubo. Está Antaque, está Canguilí, está Ángel, está Salva Sevilla. Hay jugones, hay falta sobre Ángel, hay tarjeta. There's a foul there against Ángel, and there's going to be a yellow card for the author of that very recent goal, Pedro Vigas. Misión difícil la que tenemos ahora, pero bueno, media hora por delante. So, difficult situation now, but there's still half an hour ahead of us. Si el Mallorca mete un gol, pues estaremos metidos en el partido. Una lástima porque prácticamente todo lo que ha chutado a portería ha sido gol del Elche y bueno, a balón parado se igualan las fuerzas. It's a massive shame because everything has been it's not been because of the fault of Mallorca now, the second goal. But let's see if we have that occasion to score and we can get into the game. There's still half an hour to go plus extra time, and we're going to still keep attacking. La pone cerradita, ese balón queda corto, rechaza la defensa, le cae a Gio, que juega a la derecha nuevo para Canguilí, le acompaña Take Kubo. Ahí está el japonés recibiendo, se va de Mojica, le puede pegar, se le escapa el último control y eso propicia el rechace de Mascarey. Gio que la vuelve a poner para Canguilí. Gio is passing to Canguilí once again. Korean players controlling it. Passes back to Gio González. Mallorca in possession. Salva Sevilla controlling the ball. Atrás para Martin Balgen. Passes back to Martin Balgen, so it's back to the start for Mallorca with Olivan. Passes it over to Antonio Sanchez. 3/4 of the way down the pitch. Playing with Salva Sevilla now. Right over Canguilí. Mucha calidad, la pide Take, la tiene, ahí está el japonés jugando con Gio González, prepara el centro, segundo palo. He's playing with Gio González. It hits the second post. Pase para Olivan. Olivan is trying to shoot there. Cuidado que se le escapa el control. Controlling the ball. Hay falta sobre Lose control of the ball, but there is a foul against Rayo there. He's hurt his ankle as he goes down. Estaba muy lejos and de la luckily portería, the referee did whistle that muy peligrosa. Whistle that foul because of course Dan was already running away with the ball in the opposite direction, and of course this free kick is going to be very far away from the goal scoring point, but it was a very dangerous foul anyway. És important que aquest canvi arribi prest perquè si no tindrem poc temps per reaccionar, però encara queda mitja hora. Sí que és vera que així com la primera part no donaven sensació absoluta de perill. En aquesta segona part sí que veiem que poden passar coses, sobretot quan el balon arriba Canguilí o Take Kubo, que veiem que generen perill. I tenim un especialista per tirar aquest tipus de jugada. No? L'important que enxufi, que sigui precís i que els nostres rematadors tinguin confiança. Tenim molt de poderio. Crec que tipos com Vedan Muriqui s'haurien d'obligar a rematar les 4 jugades estratègiques per partit. Bueno, ahí está Salva Sevilla, preparado para el lanzamiento, la pone buscando Ángel, rechazó ahora Omar Mascarey. Salva Sevilla there, ready to take the free kick, he was looking for Ángel, but it's rebounded, and Rayo is limping. Recordémoslo. I'm going to be very careful because Mallorca has no more possible changes to make. Cartulina amarilla
al jugador. And now it's a yellow card for Antonio Sanchez for a foul. Has tenido que agotar tus cambios porque no te queda otra que buscar revulsivos. Of course, that is always the peril and the danger of when you use up all your changes. The last thing we want now is to end up with 10 players on the pitch. També ve d'un any amb una lesió important, que sempre que tens un cop o estiguis en aquella zona pues, te crea molt de dubtes, te fa por com a jugador i bueno, ara no hi quedarà més que aguantar. És vera que un central tocat és perillós perquè qualsevol jugada pot tenir it's true that any midfielder with an injury or any central defense player with an injury is definitely not what you want at this level of football because it can be so damaging to the rest of the team as well. Perquè insisteix que un central en perill es molt perillós per l'equip. Pero claro, Manolo, como se lesione Rayos, que claro, tienes ataque a Canguilí, a Murici, a Ángel, Antonio Sánchez. Bueno, Antonio se podría poner ahí un poquito más atrás. Complicado, Sí, complicado. And maybe could move backwards in any case to cover for Raillo if he needs to come off. But yes, Raillo will have to just grin and bear it, unfortunately, which we're sure he will. Porque no tenemos más cambios, no podemos hacer más cambios. And basically we've just got to stick it out now with this 11 because we have no more changes to make. Alguien que la pica por arriba buscando aquí a Murici, bien habilitando la derecha para Gio González, que se marcha de Fidel, juega con Salva Sevilla. Gio González is breaking away from Fidel. Aparece Salva jugando con Take Kubo. Salva is there playing with Take Kubo. El pase mal obviously all the crowd supporting Elche, y ahora evidentemente quiere hacer daño a la contra. Martin Belgian heads the ball there and now Elche is on the counter-attack. But Martin Belgian rejects it, sends it towards Take Kubo, who can't manage to keep control of the ball, so it's a throw-in for Elche. Creaven perill, ara és vera que Elche ha fet una passa endavant, mos torna a guanyar totes les segones jugades, les disputes. Yes, however, now it is clear that Elche has taken a massive step forward. Their confidence is oozing out of them. They're beating us on all the battles at the moment. Ojalà que puguem reaccionar aviat i si no, pues a mirar pel pròxim. Y ahora el Elche, evidentemente, que va a empezar a hacer we can fix this, and if not, then we just will start focusing on the next match. A medida que vayan avanzando los minutos, con la ventaja que le da también el marcador. Vigas, que juega para su portero, para Edgar Badía. El ex del Reus, que la pone en largo. La cabeza de Raillo. Long pass from Elche players. Antonio Raillo is there to head it. Canguilí has it. Seems like is there offside, but there's no whistle there. And there it was. There goes the offside whistle. Balón para el Elche. So disallowed play there, and the ball goes over to Elche. Miñán is going to come on for Elche now, striker. And Gumbau is coming on for Elche too. En este minuto casi 67 de juego, 2-0 en el marcador. So refreshment for Elche at this almost 67th minute of the match. Se retira Raúl Guti. La entrada de Pere Milla. Y se retira también Fidel para dejar el campo a Gumbau. Aplausos del Martínez Valero para los 4 futbolistas. So applause for the players that are coming off for Elche, of course. Massive shows of support and admiration for their players. No wonder. Bueno, y la pondrá Edgar Badía en largo. Mallorca tiene que marcar un gol como sea para llegar al final del partido, pues con un resultado ajustado que le permita meter el miedo en el cuerpo al Elche. Pero para eso hay que encontrar la portería del equipo rival. Jugando Antonio Sánchez a la derecha para Gio. La pide por abajo Take Kubo. No lo vio claro el uruguayo. Encuentra ahora sí a Salva Sevilla. A la izquierda con Oliván. Este de nuevo para Raillo. Me parece ya un poquito más recuperado de ese topetazo tremendo. La ponen para Take Kubo. Se va el japonés. Vaya jugada, vaya pase. Esta es buena. And Take Kubo takes away the ball and he's passes over to Murici. Oliván, que la vuelve a poner buscando aquí a
misses a bit too long pass. That ball is still in play. Pasa buscando de nuevo allí Gio González. que le pega. Rechazó de Olivan la defensa. shoots. A la tercera la intenta el Mallorca. Ahí Stopped está Antino by the Sánchez. defense, El and we're drible on en el peor third time momento. lucky now. Y Peremilla que juega para su portero, para Edgar Badía, que la envía lejos. Peremilla Directamente al sends it saque de over to his banda. Jugador del goalkeeper. Elche sobre el césped. La tuvo Murici. Ha tardado It's mucho. going to be a throw-in for Mallorca. We've got an Elche player on the ground. La darrera jugada, el darrer pas, el darrer segon, ens està costant molt triar-lo. Definir bé, no? Tenir la tranquil·litat, que això és el que marca un poc la diferència a primera divisió. Si fiques aquesta jugada pot canviar el partit totalment. Una ocasió claríssima, amb molt de temps per pensar i s'ha redactat massa, no? Una llàstima perquè era l'oportunitat que estàvem cercant per ficar molt dins el partit, però bueno, hem d'intentar que m'ho arribin d'altres. Far too relaxed by the players because they had plenty of time to prepare that play, and they could have definitely made something much more out of that. So we need to start being more solid and more efficient. El control no ha hecho un buen control orientado, Muri, y ha tenido que dar otro control, y si hubiera hecho un buen control orientado seguramente estaríamos hablando de que Muri había metido gol, porque en esta jugada no es que haya estado lento, sino que el primer control lo ha hecho mal y ha tenido que volver a controlar, y ha sido cuando el defensa pues la ha tapado bien, se ha tirado al suelo, pero una lástima porque el Mallorca lo está intentando y prácticamente el Elche pues solo ha tenido la ocasión del gol y nada más, y una entrada por banda, pero bueno, está jugando con el resultado. Ellos han hecho una primera parte muy buena y la segunda parte pues han tenido esa falta y bueno, y el Mallorca ha seguido intentándolo, y si metemos un gol estaremos en el partido. Bueno, cambios en el Elche, se va Josán, que se ha hecho daño en esa última acción entre el Tete Morente, se retira también Quique, y entra con los saldos 20 Piatti. Sí, claro, y al repasar and that Elche player is definitely in some pain, and it seems like he's going to be substituted. Ja ho hem comentat un poc en el descans, no? Veient la plantilla i veient el bé que juguen, és sorprenent que estiguin aquí a la classificació. Això te demostra que la primera divisió és complicada, qualsevol equip te pot fer mal, i sobretot l'important que són les dinàmiques, no? Però des de luego que té molt de noms, molta qualitat, molta plantilla, per tant hem de ser realistes, avui no estan sortint les coses. We have to be realistic. We know that beating any team in the first division is not an easy feat at all. Que ens baixem els braços, queden encara 20 minuts per davant i veurem si són capaços de so we've got 20 minutes ahead of us in this match. Decidim bé, controlant bé i poden ficar gol. And let's see if we can still manage to turn this around or create some changes in this 20 minutes that we have left of the match. Quería jugar en cortito aquí con Sevilla. Antonio Rayo raises his head there, but he's not too sure. Está muy cerrado el Elche, evidentemente. Y es difícil, ¿no? Elche, of course, really closed off now, trying to block as much as they can, unsurprisingly, of course. Taque Kubo de primeras para Raillo. A la izquierda, Taque Kubo there, pass over to Raillo. Saque de banda para el Elche. Not a good pass to Olivan, so that's going to be a throw-in for Elche. No, we're not looking very good at the moment. Allà on faig el que faig, te surten malament les coses, s'ajunten errors individuals. Yeah, it seems to be one of those right now where whatever you do, things don't seem to be looking your way. No oblidar que al final els futbolistes són persones i que hi ha dies que les coses... But at the end of the day, we can't forget that footballers are also players, also human, of course, and that everybody can have a bad day, and also any collective can have a bad day too. És vera que quan se perd fa ràbia, però no podem deixar de veure que en el final pues, hi ha dies que surten millors i hi ha dies que surten pitjors. Había fuera de juego de and as happens with everybody and everything in life, sometimes things work your way and other times things are much more difficult. Cabeza de Peremilla. El balón que termina en los pies de Sergio Rico. The ball ends up at Sergio Rico's feet. Buscando Ángel Rodríguez. La ventaja aquí para
Rocco, le cae el balón a Take Kubo. Advantage for Rocco now, but the ball ends up with Take Kubo. Kang In Lee se le escapó el control, pero finalmente pudo jugar para Ángel. Kang In Lee loses control. Salva a la izquierda para Oliván. Control Oliván. Salva passes left to Oliván. Forzado, no puede llegar. Era muy buena la intención, pero ha faltado precisar ese poquito. Otra que se escapa. 73,5. No, quan combinen Take Kang In Lee se nota que poden crear ocasions, que tenen un talent innat que pot destabilitzar qualsevol when you have Take and Kang In Lee on the pitch, you can tell that they have a lot of natural talent in the sense that they are great at creating those opportunities that we desperately need. However, we need to start creating them now. There's something extra that we need in this match in order to get in front of Elche. Cerquita del área, se la quita de nuevo Rayo de encima, la cabeza ahora de Murici, la cabeza también ahora de Pedro Vigas. Header from Murici there, another header from Pedro Vigas. Mojica que toca de primeras para su compañero, para Piatti. Patinó en el peor momento, afortunadamente para el Mallorca. Take Kubo, el japonés a la derecha. Over to Mallorca now. Take Kubo in possession. Pero Murici se va hacia el centro. La quería poner por Murici abajo. edges towards the midfield. Kang In Lee rechazó la defensa. Very difficult pass over to Kang In Lee. Gio, afortunadamente, le cayó la falta. Saca rápido el Mallorca. Foul against Gio there, fortunately, so that is a ball for Mallorca. A la izquierda con Oliván, delante del Tete Morente. De nuevo para Sevilla. En cortito con Antonio Raillo en el círculo central. Antonio Sánchez a la derecha de primeras quería jugar. Antonio Sánchez passes right over to Gio. Ha renunciado al ataque y está defendiendo más en esta segunda mitad. Most of the players now having to adopt more of a defensive role in their second half. Over to Martin Valgent. Bueno, con bastante prisa buscando a Ángel, rechazó la defensa. Viene Antonio Sánchez para Rushing now, of course, Oliván, looking for Antonio Sánchez. Por abajo con Murici. Sevilla in possession. En la parte izquierda con Oliván. De nuevo para Sevilla, el cambio de orientación, el otro costado, el pase. Change of direction el now. Mejor de Gio por abajo con Kang In Lee. Ahí está el coreano que se going quiere over girar. to Gio and the Korean player Kang In Lee. Gumbau sale a la contra, Peremilla. Gumbau recovers Se le escapa el control. and they're on the counter attack with Peremilla. La relajación por ese marcador a favor. Bien Gio con Kang In Lee, la pide por abajo Murici, el balón para el balcánico. Kang In Lee there, Murici asking for the ball, Take Kubo. Quina pena perquè era molt does not reach Ángel. L'idea era molt bona, molt està faltant també centrar. Veig com ja s'ha dormit dues vegades en Peremilla. Sí, el que aquesta vegada l'equip fa falta en Antonio Sánchez i jo crec que també molt discutible, però bé. No, ens fa falta un poc, ho hem comentat durant el partit, Dani, un poc d'encert i de tranquil·litat a l'hora de prendre la darrera decisió, en aquest cas. I think now obviously it's a difficult thing to ask, but we need some calmness and a certain degree of tranquility as we make decisions now in these last minutes of the match. La ganes, la il·lusió i també la determinació per fer mal, per creure que realment rematarem aquest balón. La peina ahora el jugador del Elche, la disputaba también Piatti. So the ball combed by the Elche player. Murici quien se pelea ahí con los centrales. Rebound by Valgent. La baja con el pecho ahora Antonio Sánchez atrás. Para Martin Valgent, vuelta a empezar para el Mallorca. Ball goes back. Es decir, Manolo, tiempo Martin Valgent and it's back to the start for the Mallorca team. Sensaciones. Like Manolo was saying, there is still time. We saw it in Valencia, of course. Con uno más. Tenía ocasiones, ¿no? Nosotros nos falta tener alguna oportunidad más para dar esa sensación de que se puede remontar. Sí, la estamos teniendo. Pasar el último pase, pues, no tenemos esa fortuna, porque bueno, ahora hacia atrás y espera, ahí está Muri, Kang In Lee, el regate. And there's Muri and Kang In Lee. Se ha cerrado ya mucho, qué lástima. Todavía Kang In Lee. Too closed off now, too narrow, but Kang In Lee and Take Kubo are still in the goal scoring area. Y ese balón a las manos del portero Garbadía. No into Badia, the goalkeeper's hands.
Parecía que le podia pegar Canguilí, però i ell s'ho ha pensat i ha començat a regatejar dins àrea. It seemed like Canguilí could have taken a shot at that. No? Sí, una altra vegada but in the end he overthought it and didn't do it, so maybe another poor decision there en la seva cama dreta, in the most important point. I això ho veiem moltíssim d'esquerrats que tenen molta qualitat i molta confiança en una cama, però l'altra no l'empleen, no? Jugades com aquestes són les que a primera divisió te poden fer marcar la diferència entre ficar gol o per almenys ficar perill o que quedi en res, no? Per tant, han de ser més contundents tant a l'àrea defensiva com ofensiva per sumar més punts. Mojica ahí en el límite de la banda, la controla el colombiano, prepara el centro, quiere buscar el segundo palo, cuidado que está solo mano de Pere Milla, la vio el colegiado y la pitó, saca rápidamente el Mallorca. La tiene Antonio Sánchez a la derecha para Gio, por abajo, con Ángel Rodríguez, ahí un poquito a trompicones, le persigue Mascarí, y Ángel jugando para Antonio Raillo. Ángel playing and passing to Antonio Raillo. There is still time, there's 11 minutes plus extra time. Pero creyamos todos. Recupera Mojica. Se la lleva el colombiano a la derecha. Recibe los aplausos del Martínez Valero. Pere Milla, habilitando a su compañero. Pere Milla no fue bueno. Balón de banda para el Mallorca. Rápidamente la pone en bad pass Oliván. From Elche, so it's a throw in for Mallorca. El andaluz en cortito para Canguilí. A la derecha la espera Gio González. Ataque Kubo. Muy complicado salir de aquí, pero lo consiguió. Ahí está el japonés haciendo las suyas a la izquierda para Oliván. El centro de nuevo buscando el segundo palo para Ángel. Quería poner la cabeza, el salto. No pudo conectar. Sale a la contra el Elche. En aquest centre seria important que Elche goes on counter-attack now. Cercar més en Muriqui, que és qui realment va molt bé a nivell aeri. Perquè en Àngel en el final és més baixet, és més fàcil de controlar pel central de l'Elche i ens està costant encadenar passes a través d'ell. We are struggling to chain up and link passes now. Long possessions are becoming ever more difficult for us to achieve. Con Pedro Vigas. Gumbau de nuevo. Por abajo, asociándose los jugadores de Francisco. Mojica, Gumbau. Otra vez Mojica and Gumbau. Ha encontrado agujeros aquí, cuidado, oportunidad clarísima para el Elche. Salió Sergio Rico. Elche have a clear opportunity there. Sergio Rico. Propia portería de Canguilí. And it's an own goal by Canguilí now, which makes it 3-0. Unbelievable. Things are not going our way at all in Elche today. Se cruzó por el camino Canguilí y terminó metiéndose la pelota en su propia portería. Bueno, pues ahora sí, que se finiquita el partido en el minuto 81. So now, after that, in the 81st minute, I think everybody is just praying for the match to end as soon as possible. No, jo crec que el millor és que acabi ja el partit. Crec que els jugadors ja fa una bona estona que I think now everybody and the players are completely disconnected from the match by now. You know, it was bad luck, but after the other parts of bad luck that we've had in this match, I think we'll all be glad to see the end of this match. Però era una ocasió claríssima per fer el gol. Per tant, no hem de cercar excuses. Avui m'ho han superat. I mean, yeah, it was a clear opportunity for them to score right now, and anybody could see that miles away. So we can't make any excuses for it. What's happened has happened, and that's that. I tenim un partit proper que és molt important per nosaltres. We've got a match very soon, which is going to be very important for us as well, and we've got to start focusing on them. Ese balón que termina en los dominios de Edgar Badía. Y Manolo, cuando pasa esto, ¿no? Cuando tienes un resultado de este tipo y no te sale nada, pues ahora sí que se puede hacer. So Manolo, when nothing goes your way, this is when the ends of matches just become really, really long, right? La segunda parte ha sido gol, o sea. Yes, because everything that Elche have done with their possession has been goal-scoring opportunities. You know, they had loads more possession in the second half, but everything they've done now in the first half, but now in the second half, every time they've been with the ball, they've managed to do something really dangerous. Controla Mojica.
cediendo a su portero Edgar Badía, que le pega, además bien. So Mojica is in control, passes it back to his goalkeeper Badía. Para Piatti, recuperó el Mallorca, está haciendo la ola el Martínez Valero. Mallorca recovers the ball. De nuevo un año más en primera división, como decíamos, 35 puntos. Elche fans here absolutely ecstatic. I think they can feel how they are a massive step closer to remaining in First Division this year. Con 29 y el martes a las 7 de la tarde, pues una auténtica final ante el que es ahora mismo el colista de la categoría, el Alavés, que tiene 22 puntos y que juega a las 4:15 en un ratito ante el Rayo Vallecano. So we'll now be very watchful of the rest of the scores this weekend. Of course, Alavés, who currently is last on the leaderboard, is up against Rayo Vallecano today at 4:15. El balón ahí está de Gio dentro del área. This could be a good pass from rechazar el peligro. Gio González there. Aparece por aquí Antonio Sánchez jugando con Salva Sevilla. El almeriense con Gio en zona de 3/4. A la derecha para Antonio Sánchez. Balón para ataque Kubo. El jugador japonés que se quiere marchar de Mojica. Se cae al suelo, yo creo que es falta. Take Kubo trying to break away from Mojica. Goes down and it is. It's a dangerous foul for Take Kubo. It is close to the goal scoring area. Malament ja tenim el partit perdut amb moltes sensacions. Per què no marcar un golet? És a dir, intentar treure algo positiu. So I guess the players will be feeling now, it seems like the match is already lost, so we might as well do anything we can to try and get a goal out of it, or at least something positive out of it. Dins d'aquest equip, i sobretot perquè dimarts tenim un partit fonamental. Crec que més decisiu que és d'avui. Òbviament avui era una passa important puntuar aquí. Of course, today's match was an important one to try and get some points on the board, but if not, the next match is all that more important now, so we're just going to be focusing on that. Intentar avançar aquest minut que queden ara en punt d'honor, amb il·lusió i sense perdre un poc la perspectiva del que han fet a tots els partits, que sí que les sensacions eren bones. El disparo de Take Kubo y además su falta shot there from Take Kubo. There was not only did he miss, there is a foul on the goalkeeper Badía there. Este balón parado del Mallorca, o la cartulina por cierto para Omar Mascarell por no permitir a Take Kubo el saque de la falta. 85 de partido. 85th minute of the match now. Nuevo cambio, se retira Pedro Vigas, se retira el autor del segundo tanto, el mallorquín. Aplaudido por su grada, entra con el dorsal número 4, Diego González. Diego González is coming on for Elche now. As Pedro Vigas comes off for Elche, who's done a spectacular match. I bueno, no me l'ha escoltat, No me l'ha escoltat. Mira, ja que era un gol que tanmateix ja estava a mi perdut el partit, pues, content per ell, tots el mallorquín sempre se'ls desitja el millor. I anem a esperar que nosaltres també puguem riure d'aquí un parell de dies dins que nostre, no? Tete Morente que juega ahí con Gumbao, preparando la pierna izquierda, metía el centro dentro del área, el balón que le vuelve a caer, aparece por aquí Kangin Lee, sale ahora Antonio Sánchez, a ver si puede armar la contra. Kangin Lee tries to go on the attack now. Porque la tenía Kangin Lee, que juega. Foul on Antonio, but the referee doesn't whistle it because Kangin Lee is in possession. Atrás con Valgent, balón para Salva Sevilla. The ball goes to Salva Sevilla. Buscando la mejor opción de pase, ahí está encontrando Ángel Rodríguez, buen movimiento del delantero, buscando posición de tiro a la derecha para Ángel Rodríguez. A ver si puede marcar el Mallorca, vaya parada. Pass over to Take Kubo, who shoots and it is saved by Badía, and then back rebounds onto Salva Sevilla, who shoots and misses. No se la esperaba, ¿no? Ha puesto el cuerpo así un poquito para atrás. I think Salva Sevilla maybe did not expect to receive that rebound pass. But that was two excellent opportunities there for both players, for Tague and for Salva Sevilla. Both of them missed. Molt dolent, hem pogut fer dos gols relativament senzills. Per tant, és un d'aquests dies que les coses no surten i per molt d'interès o per moltes ganes que hi posis no
no treus el resultat, no estàs encertat. No, it's one of those days where no matter how hard you try, things just do not seem to go your way whatsoever. Bé, però fins aquí és un partit de futbol, no s'acaba el món amb aquest resultat, encara tenim moltíssim per davant i el positiu és que depenem de nosaltres. Murici con el pecho, recibe la falta. Buena jugada, Manolo, el Mallorca, ¿eh? Sí, la verdad que cuando te sale todo al revés, pues pasa lo que pasa, porque ha podido ser gol. Bueno, ha hecho muy buena parada Badía y después Salva Sevilla ha tenido. That was a really good pass from Badía, as we saw. Cuando te sale todo que no te sale de cara, pues pasan estas cosas. But when things are not going your way, then these are the kind of things that start happening one after another, unfortunately. Atrás para Gio. Gio que juega con Martin Balgen. Este para Raillo. Balón a la izquierda. Con Olivan. Raillo passes left to Olivan. Salva que filtra ese pase bueno para Olivan dentro del área. La quiere poner el buen centro directamente a las manos de into the goal scoring area and into the goalkeeper's hands. Goalkeeper was well prepared there to receive that ball. A su destinatario. Sí, és un jugador que sempre compleix, que sempre s'ho deixa tot dins del camp i bueno, avui l'encert ha faltat en general, no crec que sigui errors individuals, sinó que ha estat una cosa col·lectiva, no? L'equip no ha funcionat, hem estat superats i bueno, hem de saber perdre també quan molt guanyen. Hem de reconèixer avui ja han estat millors i repeteix, no? Of course, it is important to recognize when we are the inferior player, and today we must say we were. Aquesta carrera per la permanència, però encara m'ho queden 6 més i un partit molt important dimarts. No, segurament. But we do still have a very important match ahead of us on Tuesday. El disparo de Murici. Murici shoots and it goes out, way off target there. Tècnico del Real Mallorca, David Vial, no? Que segurament la victòria davant l'Atleti Madrid mos va donar, bueno, 4 minutos de añadido, por cierto, mos va donar una red, no? Una xarxa. So 4 minutes of extra time granted, by the way. Al filo de la navaja, claro. Sí, l'hem perduda o no, veurem demà què passa amb el Cádiz, perquè si no, pues, està en una situació millor que un cap de setmana anterior. En aquest cas sí que haurem de mirar el que fan els altres equips que estan lluitant amb nosaltres, però si no, faltaria una jornada menys i nosaltres tindríem la mateixa avantatge, per tant, seria una jornada inclús positiva, malgrat aquest partit dolent que hem fet. Anem a ser un poc cauts, anem a veure quins resultats so see now there's nothing else to say about our performance in this match or about Elche's performance, but now we're going to be watchful of the results of the other teams today, because should they work to our favour, this result becomes pretty insignificant for us, in fact. El eslovaco ya agotando los últimos minutos de este partido porque estamos en el tiempo añadido. Se han puesto 4 más, ya lo hemos dicho. Por tanto, vamos a llegar al 94. So yes, 4 minutes of extra time granted, as we said. El jugador del Mallorca, Gio González, en ese choque fuerte. Recupera la pelota Olivan, se levanta ya el uruguayo. Jugador del Elche, Omar Masqueri sobre el césped, con problemas musculares. Take Kubo jugando para Kangin Lee. El control del coreano que le quería pegar. Entraron por detrás, le hicieron falta. La pitó el árbitro que estaba muy cerquita. Approach from behind, and there's a foul against him. Para Sevilla o para Kangin Lee, vamos a ver. Good shooting point for Kangin Lee or for Salva Sevilla here. We'll see who's going to take this. It is far away, but you never know. Para un diestro. Sí, bueno, para ver si tenemos un poquito de suerte y maquillamos un poco el resultado. Ya queda poco. Y nada, intentar terminar sin ningún lesionado, porque dentro de 3 días pues tenemos una final contra un rival directo, contra el Alavés. Bueno, pues preparado ahí Salva Sevilla, mimando la pelota, preparándola para el golpeo. Eran 2 minutos de encuentro.
El equipo que quiere pues al menos so Salva Sevilla getting ready to take this free kick. Just 2 or 3 minutes left of extra time. Now Salva shoots. A la derecha de la portería de Garbadia. And it is slightly too far right on that goal. So unlucky today with our free kicks as well. Yeah, it's really important, of course, for everybody and all the players to think that it's just a bad day. Crec que és important que mantinguin la calma, que tinguin molta confiança en ells i que vegin que guanyant dimarts se faria una passa molt important. Tindran l'afició de vora, que estic segur que mos animarà una vegada més, per tant és important que aquests jugadors no se venguin a baix ara. And also the next match is going to be at home and we'll have all the support of the fans behind us, and that's going to make all the difference for us too. Tardó demasiado hacer el pase, recupera ahora el Mallorca. Antonio Sánchez para Kangeli, buen movimiento del coreano, buen balón a la izquierda para Murishi. Tiene 3 atacantes el Mallorca, 4 defendiendo. Murishi, the 3 players on the attack. Murishi is there, accompanied by Kangeli. Bueno, es que no sale nada hoy. Hits the post, rebound for Angel, who shoots and it goes out. Very, very good save by Edgar Badia, who just got his fingertip on the board and put it back out. But then Angel Rodriguez could have brought the ball back in, but sent it straight up to the sky. So back to the start for us, and it really does seem that nothing is going our way today. And that is it, right on the mark there. Con 35 puntos, los jugadores del Mallorca que saludan a los jugadores del Elche. Terminó el encuentro. Players greeting the Elche players. 3-0. Olvidar este partido y pensar ya 3-0 down. I think the best thing for everybody is to forget about this match here and concentrate on Tuesday's match against Alaves, who are going to be playing at 4:15 today against Rayo Vallecano. Pues final del partido ya en el estadio del Elche, 3-0. Ha perdido el conjunto dirigido por Javier Aguirre Manolo. Se queda el cuerpo raro, después de esta derrota. So obviously very strange feelings here for us today after seeing that performance from the Elche players as well, who basically edged their way into remaining in top tier football. La primera parte del Elche también pues ha hecho que la balanza se haya caído del bando local. Sí, bueno, ellos la primera parte del Elche han sido superiores a nosotros y la segunda parte pues el Mallorca ha ido a intentar pues ir a por el empate y la primera que no ha sido ocasión clara porque ha sido a balón parado. Of course, the first chance that we had today from a free kick was not clear because it obviously came from a free kick and that granted them the 1-0. But then we could have equalised to get into the match there. But then, unfortunately, there was a really good second goal, and then that own goal that granted the 3-0 mark. No tienes el día, pues puedes estar tirando a puerta. And it just goes to show that when you don't have a good day, you can just try and get the ball in the back of the net, and it's just not going to go anywhere. Elche had a very good first half. And maybe it is a bit of an exaggerated result considering. But Danny, we're going to let you say goodbye to your colleague over there, Biel Compagne. So thank you very much, Biel, for being with us today. Lo que de Manolo també, intentarem pues oblidar aquest partit, no oblidar-lo, és a dir, apuntar-lo dolent, intentar millorar-lo i so we're going to not forget about the match completely, but we will, of course, push it out of our minds and only concentrate on the aspects to improve. De fer una passa endavant, però en queden 6. I dimarts és un partit clau que l'afició segur que estarà allà amb nosaltres i que yes, there's still 6 matches left and Tuesday is going to be absolutely key. Everybody needs to make their way down to the stadium and show as much support as they can. So thank you very much, Biel, and we'll see you on Tuesday. So there they are, the loyal Mallorca fans in red there,
staying to support the players right until the end. Ahí celebrando, y Esteban, yo también voy a buscar por ya posición para las entrevistas. So I am going to go and get into position for the post-match interviews. Con nosotros en los micrófonos de este Play Red Live, le damos las gracias a Javier Compay, le damos las gracias a Dani Barjakova, que será quien bajará ahora mismo a esa zona flash para entrevistar a big thank you from us to Dani and to Esteban. También Javier Aguirre. Imagino que las palabras de los jugadores es eso, ¿no? Hacer un llamamiento a la afición. Hoy no ha sido el día, mañana no, el martes. Juegan en casa ante el Alavés, ante el último clasificado. Veremos cómo llegamos a ese partido, si el Cádiz ha conseguido sumar, si el Levante... Tuesday that we will be up against Alavés, who are currently last in the league. ¿No? 6 batallas... y hay que ganar a Alavés. So, Manolo, it's clear, right? It's 6 battles, and the first battle we need to win against Alavés. Si el Elche hoy ha metido a casi 20.000 espectadores, ¿por qué no? Nosotros hay que meterlos el martes porque es una final. Elche managed to get over 20,000 spectators in the stadium today. That's exactly what we need to do for Tuesday's match. La primera parte, We no need to tan build the malo la stadium. segunda We had a parte, bad resultado first half abultado, today, pero not no te so queda bad the otra, hay que second pasar half. página. Slightly exaggerated Bueno, result, of también course. hay que mirar a ver cómo termina esta jornada, pero bueno, el Cádiz va al campo del Barcelona y tendría que ganar si quiere pasar al Mallorca. Si empata estaría con los mismos puntos que el Mallorca y bueno, no queda otra que seguir If they equalize, if one of the other teams around us equalize, it makes all the difference to points. We've got Antonio Sanchez here. Yo creo que sí, al final nosotros también hemos generado ocasiones. Con los I cambios, think we had a good goal scoring opportunities today. I think we shook the match up a little bit, but we needed to be more concrete in our decisions. We should have played more simply, maybe. We've just got to learn from our mistakes. Con mucha ilusión después de esa victoria frente al Atlético de Madrid en casa y evidentemente no es lo que se esperaba hoy. ¿Cómo puede afectar al equipo esto anímicamente? Bueno, es jodido porque How can this affect the veníamos de team un gran partido. psychologically? Yo creo que el equipo con el cambio de míster tenía las cosas muy claras. Hoy es verdad que nos hemos desviado un poco, hemos perdido la esencia esa de Obviously, our manager was very sure about all his decisions today, and I think we got lost in there a little bit. Hay que tener muchas dudas, al final esto ya ha pasado, hay que intentar corregir los errores y ir a por el siguiente. I mean, it's done now and it's happened, and we've just got to try and go for the next sí, one. Tenemos otra final que es muy importante para nosotros y tenemos esa oportunidad para desquitarnos de este mal sabor de boca. Pues nada, gracias Antonio y ánimo. And now we've got another opportunity on Tuesday to take this bitter taste out of our mouths. We'll be back very soon with some more protagonists in this flash interview area. Apuntando, ¿no? Los mensajitos que lanza siempre el jugador que pasa por los micrófonos de este Play Red Live. Pero bueno, hemos generado ocasiones, pero nos ha faltado completar, hay que aprender de los errores. Esto ya pasó y vamos a por el siguiente, ¿no? Ese mensaje un poco que también estamos hablando nosotros. Pero es verdad que al final, después de... Es un poco lo que nos ha pasado estas últimas semanas antes de la victoria contra el Atlético de Madrid, ¿no? De esas 7 derrotas era como... Similar to what happened before our match against Atletico Madrid. Te vuelven a meter 3 goles. We did have that really good day against them, but then when you follow that up with a 3-0, it's very disheartening for everybody involved, of course. Y que tienen que darlo todo, tienen que dar el 200% el martes contra el Alavés. Sí, es que no, and now they've just got to they're going to have to give 200% when they're up against the Alavés on Tuesday. Y el golaveraje te lo ganaba, o sea, las sensaciones pues no han sido buenas, sobre todo la primera parte. Pero no, bueno, la the sensations today they were just weren't good. Encontrado con ese gol a balón parado. However, in the second half they did go for it. De Pedro Vigas, pues mira, un mallorquín nos ha metido un gol y después con el 2-0 hemos tenido ocasiones para meter el 2-1 y después ha venido esa jugada desgraciada, pero bueno, cuando un partido te sale todo mal, pues hay que felicitar al Elche porque ha ganado su partido con un resultado un poco abultado, pero bueno, esto es fútbol y no te queda otra porque bueno, ellos prácticamente han tenido casi 100% de efectividad, las pocas veces que han llegado a puerta o los tiros que han tirado
a portería, y nosotros pues hemos tenido ocasiones para meter algún gol. They were really good with their angles today, and almost every time they actually had a goal scoring opportunity, they managed to take advantage of it and get something out of it. So like Antonio Sanchez said, we need to go back to our essence and keep the goal on and avoid conceding any goals. En este Play Red Live escucharemos en directo a algunos de los jugadores que han participado en el encuentro de hoy, también al míster, a Javier Aguirre, que suelen hacer siempre pues esa rueda, ¿no? de atender a los medios con derecho y después a nuestros micrófonos. Pero sí, ahora viendo la clasificación, pues te quedas con esa sensación, ¿no? De que so yes, it is a slightly difficult situation now when you look at the leaderboard. El Elche, que se coloca con 35 puntos. Elche, obviously, with those 3 points now is on 35 and jumps up the leaderboard until to the third position. We obviously remain only one spot out of the relegation zone. Ese partido ante el Granada, pero lo que pasa es eso, ¿no? Que cada vez Granada are yet to play today, and we'll see whether they are going to stretch their gap between them and us. El ver el final tan cerca. Sí, bueno, ahora and it's nerve-wracking stuff to think that the end of the league is so near. Vamos a ver, el Cádiz está a un punto, juegan el lunes contra el Barcelona. Yes, Cádiz is only 1 point away. They should lose against Barcelona on Monday, but you never know what could happen. Contra el Alavés el próximo y también contra el Granada cuando tenga que venir aquí a jugar al Vichy Mallorca. Y esos dos partidos son dos partidos claves que si el Mallorca sacase esos dos partidos pues estaría adelante. Pero starting with Alaves on Tuesday. La primera es contra el Alavés y solo hay que mirar este partido y después ya veremos el siguiente, que sería contra el Barcelona, pero todavía hay que mirar solo el Alavés. The one against Barcelona is really far ahead at the moment. Un partido, tú lo decías, Manolo, es que se la juegan a vida o muerte el Alavés, porque hoy en caso de victoria, pues for Alavés on Tuesday, of course, it's going to be a life or death 4 del Mallorca, que no sabes si será el que te marca. If Alavés won today, they would be on 25, which would make them 4 points away from us. So if they got another victory against us, they would be right behind us. En cambio, la semana que viene, el martes ya contra el Mallorca, es que está todo ahí apretadito y una victoria del They've got their match today against Rayo Vallecano, and then their match Tuesday against us, descendido, y tú con 3 puntos más que te acercan un poco más al objetivo, ¿no? Es que al final es un partido clave. Sí, hombre, es una final, como hoy ya es una final para el Elche. Ellos durante la semana han metido a 20.000 espectadores, pues para nosotros es la primera final súper importante contra un rival directo, y si sacamos los 3 puntos contra el Alavés, la derrota de hoy pues se quedará maquillada, digamos, pero bueno, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar al martes a las 7 de la tarde. Desde aquí, pues decir a la afición mallorquinista que venga al estadio, igual que hoy ha ido la afición del Elche a su estadio, que sea esto una olla a presión y que los jugadores pues vean que se lo están jugando todo, y sobre todo contra un rival directo como va a ser el Deportivo Alavés. Qué ganas de ver el Vichy Mallorca estadio lleno. Es verdad que justo lo comentábamos prepartido con los compañeros de que al final un martes a las 7 es una hora complicada, hay que decirlo, pero bueno, salimos del trabajo y venimos directamente al Vichy Mallorca estadio, es un poquito el mensaje. It's going to be a complicated time, of course. It is at 7 p.m. kickoff. However, that could be good for a lot of people because they could finish work and go straight to the stadium to enjoy a good football match. De que seguimos al lado, como fue contra el día del Atlético, como han sido en estos últimos partidos, y la verdad es lo que necesita ahora más que nunca el equipo, Sí, sobre todo and that kind of support is exactly what the team needs right now, more than ever. Una olla de presión, que vea el Alavés que nosotros también nos jugamos mucho, y que ese partido nos jugamos media permanencia en Primera División. Si sacamos una victoria, pues tendríamos ahí al Alavés, pues ahí
Of course, if we could beat Alaves on Tuesday, we put a much bigger margin between them and us. We hope that Cádiz loses as well to put some more distance between them. Mallorca la aguantaría, pero ganando en casa a un rival directo, pues nos pondríamos con 32 puntos y bueno, es muy importante, sobre todo el partido del martes contra ellos, porque es un rival directo, no te queda otra. Ahora estaba viendo ahí, ya está a punto de empezar ese Alavés Rayo Vallecano, no lo vamos a mirar, nosotros vamos a seguir analizando lo que tenemos hoy. Y el que ha sido un partido, Manolo, con dos partes diferentes. La primera, el Elche ha sido bastante superior con Rayo Vallecano versus Alaves la partida en ese 5-3-2, ¿no? Al final el equipo de Francisco pues han estado un poquito más finos, con las cosas más claras. So maybe Javier Aguirre will have to think about the formation of a 5-3-2 from here on now. Este nuevo sistema. Y la verdad es que el equipo, o sea, no estaba mal del todo, pero en lo que son las áreas han estado más precisos los ilicitanos, y luego en la segunda, pues con esos dos cambios, ¿no? Los dos asiáticos, tanto Canguilí como Kubo, han dado esa cosa diferente, ¿no? Esa magia que tienen y esa calidad que tienen los dos jugadores asiáticos del Mallorca, pero no ha bastado. Y encima pues se han encontrado con el gol de Vigas en ese minuto clave, que era el 58, antes de cumplirse la hora de partido. Vigas had a really key moment, que ha acabado de darle los 3 puntos al Elche. Y al final pues ha sido eso, ¿no? Un partido en el que encima a ti no te sale nada, porque lo ha intentado Murishi, lo ha intentado Kangui, lo ha intentado Take, pero entre que Edgar Badia estaba fino y que hoy no ha querido entrar la pelota, es lo que ha sido. You know, honestly, we did try everybody that we could, all our best options for the match at hand, and they really did try with everything they had, of course, but it just wasn't working today. And then to top all that off, some of the key Elche players had fantastic matches today. So, you know, there's nothing else that we can do, which is not to congratulate the Elche players. They did do really well today. They were really efficient. Si te pones por delante en el marcador es muy difícil. Estamos ya con Javier Aguirre, entrenador del Mallorca. Okay, we've got Javier Aguirre in his flash interview position here. La primera hubo ahí un orden defensivo que se fue al traste con el gol de en los últimos instantes. First of all, we had a defense problem. El equipo se estiró, hubo cambios we changed the dynamic for the second half. We stretched out the team a bit. En nuestra área, autogol, una falta ahí. With those 2 mistakes in our goal scoring area. Al juego y aquí el entrenador se culpa de todo lo que sucede. That's football. Viste que el plan no estaba funcionando, hiciste esos cambios, metiste jugadores ofensivos, el equipo mejoró, pero luego llega ese autogol también. Sí, tuvimos ahí un par de ocasiones. So a lot to buy back today, especially with the own goal. Centros, en fin, lo intentamos de todas las maneras. Yeah, and then also we had opportunities to score and to come back. Estoy orgulloso de lo que vi hoy. Es muy raro que de un 3-0 te vayas contento. No me voy contento, pero of course, I mean, I'm not happy with a 3-0, but I am satisfied with certain things that I saw today, and we're still alive. Lamentarnos, ya se queda ahí la tristeza en el vestuario. Vámonos para casa, que el martes tenemos I'm going to try that the sadness stays in the changing room and start to prepare the next final that we have, which is Tuesday. No hay más, así como hoy preparan su fiesta, pues nos toca a nosotros, y esto es así, hay que Yes, I mean, today Elche had their party, and now it's our turn to have it. Y hay que seguir peleando. Obviously today the turnout was fantastic, and we're going to try that for our match on Tuesday. Javier que se vaya a la sala de prensa, en la que en breve le podremos escuchar. So Javier Aguirre moving towards the press conference area there, which we are going to hear from very soon. Los del Elche es un poco lo que estábamos diciendo, key sentence there. The Elche fans had their party today, so we need to make sure that we have our party on Tuesday. It's exactly right, and that is what we would be aiming for the match on Tuesday. Con el todo ha cambiado un poco, han metido esos 2 cambios, en la segunda parte se han visto cosas buenas, pero esos 2 errores puntuales pues han hecho que se llegase a ese 3-0, y al final pues todo se lo ha llevado al martes, ¿no? Satisfecho, pero tampoco contento. Mensaje que estábamos trasladando tú y yo, Manolo. Sí, es que no te queda otra. So at the end of the day, la han intentado yo en la similar segunda message from Javier Aguirre there that me and you have been talking about the whole way through, Manolo. No te queda otra que mirar al martes.
es una final. Ya I mean, there is no other option than to look forward towards Tuesday, move on. Y bueno, a recuperarse bien. Luckily, that match is only 3 days away, so the players need to rest tonight and come back fighting fit and really eager. Esperemos tener la fiesta después del and partido, eager to put on a show as well and create a bit of a party. La hora, Manolo, molesta un poquito, ¿eh? Sí, bueno, también, bueno, los niños no van a escuela, pues quieras que no, pues bueno, que se animen los padres a traer a los niños. Que pidan libre, que pidan libre. Claro, y que bueno, well, el lunes es fiesta, pues, que pidan un día más, have the day off. Y que, bueno, que vengan no, el martes, Monday is a bank holiday, of course, so yeah, just roll over your bank holiday. But even if you are working, as when you come out of work, just bring your kids over to the stadium. It's going to be a really good show. Que sea una olla a presión y que el Mallorca pues so we hope that we can have a really good turnout in the stadium. Meter el mayor de gente posible y sobre todo el equipo lo va a notar. Hombre, es lo que necesitamos. And that is going to be really, really significant mucha gente for para the team. alentar. Son 6 los partidos que quedan. Yo me lo he apuntado aquí en grande, además, Manolo, 6 batallas. La primera es ganar al Alavés. Es el mensaje que estaba poniendo cuando veía que pasaban los minutos, no llegaban los goles, no llegaba el peligro, y he dicho, bueno, pues ahora mismo ya es lo que ha dicho un poco Aguirre, ¿no? Borrón y cuenta nueva, quedan 6. So yes, I was thinking the same as Aguirre as the match went on. When it got to the point where we were 3-0 down, I just thought, okay, well, you know, we're going to stop our overanalyzing of this match here and start thinking and focusing on the next one instead. Es lo que tiene que seguir creyendo el equipo, y sobre todo con el mensaje claro: ganar al Alavés, que la gente venga, que la gente anime, y sobre todo que se consiga vivir esa conexión que conseguimos con el and hopefully we can achieve a really personal and exciting connection between the fans and the players, like we managed to do in the match against Atletico Madrid, which we did really do very beautifully, and I think everybody in the stadium could feel that atmosphere. Es una final atmosphere. para nosotros y no te queda otra, no hay que pasar página, ya está. Este partido pues ha perdido y ya está. O sea, son 90 minutos. Hoy el Mallorca pues no ha estado fino la primera parte, la segunda parte ha tenido sus ocasiones y no las ha metido, y el Elche ha sido más eficaz y ya está, no te queda otra. Y pasar página y mirar el siguiente partido, que es contra el Deportivo Alavés, y eso sí que yes, there is nothing else to do that is not to just focus on the next one and just improve some of those strategies that do have room for improvement for Tuesday's match. Yo siempre lo digo, es muy fácil criticar y muy fácil decir, y cuando ganan también es muy fácil subirse al barco. Gente que dice que ante el Alavés el martes Taque y Kangin y 9 más, que al final desde que han salido pues han dado esa cosita diferente. A lot of people saying on social media that with regards to Tuesday's match, it should be Taque, Kangin, and then 9 other players, because it was clear that from the moment they were in the pitch, the team dynamic changed and improved. Taque como Cañilí pues da ese plus en ataque. Yes, I mean, both of those players are really talented and they always bring an extra to the attacking side of the team. But let's see what Alavés does today. Of course, we'll see and start analyzing what they're playing like recently. Supongo que vamos a intentar arriesgar un poquito más y quieras que no, pues bueno, los puntos se tienen que quedar en casa sí o sí, y ya veremos a ver qué 11 saca. The points on Tuesday need to stay in Visit Mallorca Stadium. A nivel psicológico, and I'm sure that they will be focusing on how best they can achieve that. Pero lo que sí yo creo es al final seguir con un poco, voy a decir recuperar, pero al final es que ha pasado un partido, pero recuperar esa eficacia. And one of the main aims will be to recover that performance that we managed to do defensively against Atletico Madrid. Al final, cuando tú estás trabajando un estilo, tienes que aferrarte a eso. Y al final es when you are working on a style, you've kind of got to stick to that style and obey that style. And I feel like we lost that a little bit today in the match. Son 3 puntos que pierdes. Pero claro, te quedas con esa sensación de que, oye, el Elche con el tercer delantero, como aquel que dice, ¿no? Porque no estaban ni Lucas Boyeni y tampoco el antiguo Lucas Pérez, al final pues te gana 3-0. Es un poco esa sensación of course, de que, oye, with no Lucas Pérez and also no Lucas Boye today, we still lost 3-0 to Elche. Y el tercero ha sido un gol en propia puerta. Espera, Manolo, que tenemos ya a Dani Barjacoa con Brian So we are going to go to Danny, who's got Brian Olivan with him.
equipo lo ha intentado, pero no nos han salido de todo bien las cosas, ¿no? Sí, al final no nos ha salido nada de lo que habíamos planteado desde dentro. Es una mala tarde para nosotros, pero bueno, al final, tenemos que corregir los errores que hemos cometido para el martes, que para nosotros es una final. Esperamos desde aquí pues que la gente vaya al campo y nos ayude lo máximo posible, porque we hope that everybody goes out on Tuesday and helps us as much as they can. Habíamos salido bien, habíamos tenido más posiciones, verdad que luego el Elche, ¿no?, en la primera parte pues ha empezado a dominar un poquito más. Nos ha marcado ese gol, ¿no?, justo antes de acabar la primera, que ese gol nos ha dejado un poco descolocados. We scored against just before finishing the first half, which really did unsettle us. Un golpe anímico bastante duro. Pero bueno, yeah, I think that was a real blow for us, anemically speaking. The only thing we can do is to fix what we did badly today, which were many things, because at the end of the day it's still a 3-0 defeat, which clearly means that we didn't play well. En la segunda parte, ¿no?, a pesar de and we're just going to try and go all out. ¿no?, terminar al menos con buenas sensaciones, ¿no? Ha tenido ese larguero, esas oportunidades, bueno, al menos intentar que las sensaciones sean las mejores, ¿no?, de cara al martes. Sí, hasta el minuto 90. And hopefully you can try and practice and improve, and let hopefully the sensations will be as good as they can be on Tuesday. Que otras veces, pero bueno, esto es así y lo que te digo, resetear las cabezas del primero hasta el último. Y para estar el martes. So it's going to be all about resetting our mindsets now for Tuesday. So the manager is trusting in that 5-3-2 formation. He put you as a central defense once again. Are you comfortable there? I feel really good there, yeah. As a player, you always just want to try and help the team from wherever the manager puts you. So if I'm still in that position next week, I will just try and do whatever I can from that position. It's not my normal one, you know that. So there were a few fans here today, so hopefully on Tuesday we can expect to see an amazing turnout. Esperemos que el club también haga un esfuerzo por parte de ellos y pues que. Yeah, we really hope that the fans and the team puts the effort in. Y nos pueda ayudar al final de esos partidos vitales en la temporada, y creo que tenemos que estar It's going to be one of those vital matches of the whole league. Olivan, aquí en la zona so thank you very much. That's Brian Olivan for speaking to us in the flash interview pues section. Al final también el mensaje, ¿no?, que hemos escuchado, pero me quedo con ese hacer un llamamiento, que se trabaje desde el club para que se llene el Visit Mallorca Stadium y la gente pues venga a animarlo, un poco también lo que estábamos diciendo nosotros, Manolo, es un poco lo que necesita el equipo. Sí, ya lo ha dicho Brian Olivan, muy claro que yes, so like Brian Olivan said that la gente pueda venir y que llenemos el estadio y que it's important for us to fill the stadium on Tuesday y que para nosotros son una final, and kind of make some more discomfort for the Alaves team and players. Lo bueno es que quedan 3 días that's the way it goes. Y bueno, pasar página y mirar. Luckily it's only 3 days away, we've got to move on. Si comparece algún jugador más a esa zona flash, sino también en breves, te imagino que ya estará por ahí Javier Aguirre para we'll see if we're going to have any more flash interview. Es un poco lo que han dicho todos, lo tengo por aquí apuntado, tanto Antonio Sánchez como el Míster como Brian players to talk to, or whether we're going to go straight to the press conference of Javier Aguirre. Estás trabajando mucho lo del bloque defensivo, cuando estás trabajando mucho el yeah, of course, picking up on what Brian Olivan was saying, when you've been working so hard on your defensive block, and it is those mistakes that lose you the match in the end. That's always going to be disheartening for the players. Es un poco lo que pasa, ¿no? Que necesitas seguir trabajando, necesitas pues seguir poniéndolo a prueba. Hoy no ha salido cara, ha salido cruz. Pero bueno, al final today obviously the coin was tossed and it didn't go our way, but as we've been saying, that is football for you. Pues te cuesta un poquito más. Es que el fútbol pueden pasar 1000 cosas y hoy se ha visto, por ejemplo, el Elche no tenía sus 2 delanteros titulares y bueno, decían que tenían bajas y al final han ganado 3-0 abultadamente. O sea, que esto en el mundo del fútbol nunca se sabe. Esto es lo que hay y ya está. Hay que Elche was saying that they were going to suffer without certain players of theirs, and they won comfortably 3-0. So sometimes these things, they are what they are. We've got to be more efficient from now on. Nos ha tocado un poco porque habíamos salido muy bien en la segunda parte, habíamos cambiado el sistema, había sacado Javier Things were looking up in the second half.
hemos we'd dominado, brought pero a out partir del more 2-0 pues offensive ellos se han players. encontrado más cómodos el Elche y después se han encontrado But con el then tercer gol after the casi un 2-0 gol en propia mark, they puerta. definitely Mallorca looked ha seguido more intentando, comfortable. pero por mucho hoy no era el día, no teníamos nada de cara y se ha visto porque hemos tenido And ocasiones today para, we just had para maquillar el nothing to bring resultado to the y table, nos it vamos con seemed. una derrota abultada, pero las sensaciones no son malas y sobre todo de cara al partido digamos del martes, pues bueno, las sensaciones que tuvimos el otro día contra el Atlético de Madrid en casa, pues Tuesday's ojalá que match, podamos tener el martes y hay que ir a por todas. hopefully we can have some of those sensations and feelings that we've been waiting to have. Las tres personas que han salido hoy, tanto Aguirre como Antonio como Brian, son tres personas. And yes, it is true that all of the people that Danny has been speaking to in the flash interview area are very, very clear speakers, and it's a pleasure to speak to people like that. Como post partido, y se le veía pues con ese tono de oye, que quedan 6 partidos, que dependemos de nosotros, que lo tenemos ahí. And of course, as the three of them were picking up, they still es lo que toca. 6 matches ahead, and it just depends on us, on nobody else. So it's still in our hands. Y hay que mirar hacia adelante. El resultado ya no puedes hacer nada. Se ha perdido, dan una buena leche, han sido ellos mejores, pues nada. Y no nos queda otra que seguir trabajando, remando y el partido más importante lo tenemos el martes con un rival directo, como ya he dicho. Y bueno, y no te queda otra que trabajar y preparar ese partido, es muy importante para nosotros, y después pues esperar al siguiente y nos quedan 6 finales. Y con la mirada we know that we've got 6 finals ahead of us aquí still. puesto porque es justo el mismo canal que el de antes, y la verdad es que el Rayo está apretando, Manolo. Sí, va a tener un partido However, muy complicado we can see the match that is going on that is underway right now, and it does look like Rayo are playing very well at the moment. En primera división pues no tendrán esos nervios que pueden tener los equipos de abajo, y bueno, el Rayo también es un equipo recién ascendido y está pasando por su momento malo, y es un partido muy importante para los dos, tanto el Deportivo Alavés como el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano is not having their best season either, so it's going to be a really important. It's a really important match for both of them as well. Me comunican por vía interna que estamos esperando a Ataque Fusa Kubo. Veremos oiremos. So we are waiting for Take Kubo in a press conference right now, so we'll be hearing from him too. Martínez Valer, una derrota que bueno, a principio de como cada partido, ¿no? Siempre esperas el conseguir los 3 puntos. Hoy no ha podido ser así, pero bueno, lo estábamos diciendo, llevamos ya un ratito comentándolo tanto Manolo como yo, ¿no? Esas ganas ya de que llegue el siguiente partido. So yes, es una frase esta que se dice mucho en el mundo del fútbol, Manolo, eagerly awaiting this next match on Tuesday. Jugar enseguida, y lo bonito del fútbol. And that's the thing, when you have a match like this, you can't wait to get back out there and show how much better you can do it. Para conseguir, no diremos revertir la situación porque el equipo está fuera de descenso, pero sí que recuperar sensaciones y sobre todo pues conseguir 3 puntos que serían un paso importantísimo hacia la permanencia. Sí, then the 3 points that are up for grabs on Tuesday would be an extraordinary leap and very important one for us towards remaining in First Division. No mucho a pensar, aunque tampoco si hubiéramos ganado por lo mismo, pero hay que recuperarse bien, sobre todo físicamente, porque mentalmente el equipo sabe lo que se va a jugar el martes contra el Deportivo. So hopefully the team is able to recover physically and mentally. Physically, I'm not so worried about. It's more mentally that we hope that they can do it. Y supongo que el equipo que vaya a sacar a Javier Aguirre lo va a dar todo, y sobre todo con esta and whatever lineup Javier Aguirre brings out is going to give it their all. No queda otra, que es un partido muy importante para nosotros. Bueno, pues enseguida lo que decíamos, tendremos Ataque, tendremos también la rueda de prensa. So yes, we will be going to the press conferences of Take Kubo and Javier Aguirre very, very shortly. Como Aguirre, yo creo que se lo están tomando con calma, y sobre todo pues después de una derrota hoy both parties taking it very easy today. Ese partido ante el Alavés, eso es lo que tiene cuando juegas entre semana, no te da tiempo para respirar, no te da tiempo para descansar, enseguida ya mente puesta en el siguiente, porque es que te queda el entreno de mañana. That is the way it goes. Our heads will be firmly settled now, with their sights settled on the next match. Y nada más, recuperar, sobre todo anímicamente, que se recuperarán, psicológicamente también, porque saben lo que se juega los jugadores. It's all about recovery now for the next couple of days, physical recovery, psychological recovery. Atlético Madrid,
y bueno, y ya está, no nos queda otra. Also recovery of the feelings by that we had in Atletico Madrid. We're here with Kubo now. No nos han salido las cosas como esperábamos, ¿no? Sí, mira, so things didn't go as planned today. Cosas, y la primera es que a esta altura I think there's two jugar things. bonito y esto si no acompaña el resultado no vale, ¿no? Eso por I una think, parte, if you play nicely, if it doesn't go with results, then it's not enough. Esa sensación cuando estoy dentro. Y ahora nos I had good feelings eso, ¿no? in the second half when I was on the pitch. Los tres, yo tuve dos y algunos más. Por ejemplo, la de Salva que estuvo a punto. Yeah, we had a couple of chances. Fácil, así que o ajustamos eso o ajustamos lo otro, ¿no? Pero yo creo que so we can either try to adjust that or just other parts. Justo antes de acabar la primera parte, pues nos ha descolocado un So poquito. That goal scored against us right before the end of the first half really did some damage. Nosotros habíamos aguantado muy bien. Yeah, I mean we'd held them off really well until that point. No sé, ahora mismo no me acuerdo ni cómo llegó el gol, pero que. And right now I can't even remember how the goal came about. No sé, algo raro. So there was something a bit weird there. Que nuestro objetivo era portería cero y ahí se nos rompió ya el objetivo. Entonces tuvimos que atacar de otra manera y eso nos condicionó un poco el partido, ¿no? We had to try and start attacking in a different way and se ha visto también otro equipo, ¿no? Con mucha más presencia arriba. Bueno, también era lógico, ¿no? Porque nos tocaba So when you and Kangin Lee came on, it seemed like a completely different match. Teníamos que ir a por el partido, pero también es verdad que nosotros somos de un perfil distinto a los que estaban en la primera parte y aprovechamos muy bien esto. Yeah, I mean we came on for a specific purpose. We're very different players to the ones that were on in the first half. La victoria el otro día ante el Atlético de Madrid pues nos ha permitido, por ejemplo, fallar hoy, pero sí que es verdad que el martes, ¿no? Partido clave ante un rival directo. Sí, ese sí que no se permitió fallar. Es como el Elche contra nosotros hoy, que ellos, como sea, nos querían dejar a 6 y nosotros lo tenemos que dejar a 10. Bueno, depende de lo que hagan ellos, pero que lo tenemos que dejar a 10 y eliminar a 1. Y la última ataque, bueno, of course, we cannot let this happen again, especially not in our next match on Tuesday. Nosotros y el campo se llene, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy, bueno, ya lo sabía, pero me sorprende mucho el ambiente. Of course, I was really surprised by the amount of people who came out to support Elche and the amount that they did support them. And I really want to feel that same amount of support on Tuesday in Mallorca. And hopefully we could count on a full house. Este estadio Martínez So Valero, Take Kubo's words there as he leaves this flash interview section in the Martínez Valero Stadium. El bueno de Take, que So Take Kubo en la victoria, en la asking for the stadium to be full there. De Take Kubo, que siempre tiene las palabras perfectas Take para Kubo animar y always para has the perfect words in the post-match interviews, always with some important messages and also with sobre todo la alegría que lo dice, o sea, lo dice con his sentences and his positivity that always brings out a smile on everybody's face. A un rival directo más abajo y ya ha visto que bueno que venga la afición, que quiere ver un campo igual que hoy lo ha visto en el campo del Elche. Y nada, que ellos tenían un plan que era portería cero, pero and like he said today, where their plan was to not concede any goals, but it didn't work out. No las han metido y el Elche las ha metido y no hay que darle más vueltas al partido de hoy. But we didn't score, Elche did 3 times, and we can't really take it any further than that, to be honest. 6 batallas, la primera el martes. But yes, we know, and that is the only thing we can say about it, that we've got 6 battles ahead. The first one arrives on Tuesday, and there we definitely can't concede anything at all. Y bueno, ha sido una lástima porque bueno, la primera parte ha sido mucho mejor el Elche y al final ha venido ese gol. Y si hubiéramos ido al descanso con 0-0, la segunda parte hubiera sido diferente, pero bueno, esto es lo que tienen los partidos de fútbol, hay que mirar, no hay que mirar otra cosa y hay que mirar pues al partido siguiente, 6 finales, la primera es contra el Alavés, lo hemos dicho, lo hemos repetido, la gente tiene que venir, tiene que ser una our first match is Tuesday now against Alavés, and once again we encourage everybody to make their way down there and to support the team. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. So Manolo, thank you very much for being with us for one more match.
Feliz, contento y, we hope to see you in good spirits on next Tuesday. You're going to change your jumper for next Tuesday. Yeah, well, they've lost now, so I will definitely be. Nada, Manolo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, I'll definitely be changing color for next weekend. Aquí en el Vichy Mallorca Stadi necesitamos el campo lleno, necesitamos que todo el mundo sume, porque el Mallorca tiene trabajito para estos 6 partidos que nos quedan. La primero, ante el colista, la batalla ante el Deportivo Alavés. A partir de las 5 tendremos este Play Red Live, pero necesitamos a todo el mundo aquí, en casa, para animar al equipo hacia los 3 puntos. Nos vemos el martes, aquí. Un abrazo, mallorquinistas. So we will be back next time with you on Tuesday for that match against Alaves. Thank you very much for watching and listening. We'll see you next time.